Este webinar que estamos organizando el día de hoy y mañana es el webinar sobre avanzando equidad para lograr los metas del ODS 3. Por favor, hay interpretación en español. There's interpretation in English and in Portuguese. At the bottom of your screen where it says interpretation, you can go there. Pueden ir allá abajo en la pantalla. Estamos grabando esta sesión también, entonces si hay alguna objeción, haznos saber. Y sin más, yo quiero ahora pasar la palabra al doctor Jarbas Barbosa, el director adjunto de la OPS. Adelante, doctor. Gracias, Jair. Buenos días a todas e todos que nos acompanham. Primeiro, gostaria de saludar todos e todas participantes desse evento e especialmente os países que aceitaram a invitação para compartilhar suas boas práticas em los dois temas que vamos tratar hoje. A ideia de esses seminários hoje e amanhã é exatamente de revisar algumas experiências que já temos em países da região e que podem servir como uma base importante para que se pueda acelerar, não somente melhorar os indicadores, recuperar o impacto negativo que foi produzido por a pandemia, mas fazer com que a região como um todo e cada país pueda chegar mais cerca de alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável para a saúde. Assim que é muito importante, eu queria fazer essa revisão, escutar as experiências, mirar o que pode ser adaptado para cada de nossos países. Creio que esse é rol importante da Organização Pan-Americana da Saúde, oferecer a cada dos países as melhores intervenções basadas em evidências que podem fazer com que as pessoas que todavia não estão tendo acesso a los serviços com as estratégias tradicionais ou quando se pode com uma nova mirada, com uma nova abordagem, ampliar e acelerar o acesso da intervenção, fazer com que a região pueda avançar com mais equidade para lograr os objetivos de desenvolvimento sustentável. Assim que vamos atender hoje dois painéis. O primeiro, vamos ter painel sobre o tema de las enfermedades crônicas não transmissíveis. Como sabemos, as enfermedades crônicas não transmissíveis são responsáveis hoje por ao redor de 70% em promédio de las defunções em la região, pero todavia temos nestas muertes por enfermedades não transmissíveis uma proporção muito elevada de mortes prematuras que ocorrem em pessoas com menos de 65 anos e muitas vezes completamente preveníveis por intervenções já disponíveis. Sabemos que vai ser muito importante para poder lograr uma adequada resposta às enfermidades crônicas não transmissíveis, ter uma atenção primária forte, uma atenção primária que pueda responder a problemas que são muito prevalentes, como a hipertensão, como diabetes e outros. Assim que gostaria de agradecer muito a Trinidad and Tobago, que vai apresentar sua experiência nesse painel, a Costa Rica, que também vai apresentar, e a Paraguai. Eu creio que vão ser três experiências distintas de países e distintas sub-regiões das Américas, que creio que vão ser bom exemplo para que se pueda verificar como acelerar esta resposta às enfermidades não transmissíveis a partir da atenção primária de saúde. E no segundo painel vamos atender o tema da eliminação de enfermidades transmissíveis. As enfermidades transmissíveis seguem como problema importante de saúde em la região. Vamos ter aqui tanto o tema das enfermidades desatendidas, que vai ser apresentado por Guiana, e também vamos atender a tuberculose e VIH, que são duas enfermidades transmissíveis
com impacto todavía muy fuerte en la región. Así que vamos a tener de Perú y de Brasil también experiencias que van a demonstrar cómo se puede, con essas intervenciones inovadoras, com estratégias que já estão disponíveis, a ser avançar todo o processo de chegar a alcançar os indicadores de desenvolvimento sostenible. Assim que agradeço muito e passo a palavra a Jerry de novo para que se puedan empezar os túneis. Muchas gracias, Dr. Yarbas. Again, everybody who has joined, we have interpretation in English and in Portuguese, and with this, and of course in Spanish. So I will now pass the floor to Dr. Anselm Hennis, the director of the Department of Chronic Diseases, Non-Transmittable Diseases, and Mental Health. Dr. Hennis, the floor is yours. Thank you so much, Dr. Jerry. Good morning, representatives of the Ministries of Health, colleagues from PAHO, ladies and gentlemen. So it is my brief this morning, and I'm trying to put up my presentation now. I hope it's there. Can it be seen? Good. Yes, we can. Wonderful. And my brief this morning is to speak to the best buys for the prevention and control of non-communicable diseases. And as Dr. Barbosa would have said in his opening remarks, in terms of the high burden of non-communicable diseases, which I'll speak a little bit more about, as well as the fact that there are measures that can be implemented that can reduce this burden and make a tremendous difference. So, as we're all aware, the non-communicable diseases are given guidance through a number of global policies and mandates. Now, in terms of the reduction of NCD premature mortality by a third, this is enshrined in the SDG goals, Sustainable Development Goal 3.4. And the idea is to reduce the premature mortality by a third by 2030. As we all know, the principal non-communicable diseases are cardiovascular diseases, chronic respiratory diseases, cancers, diabetes, and we now include mental disorders in the 5x5 model, particularly suicide. Now, the factors that underpin this large burden of non-communicable diseases principally includes the use of tobacco, harmful use of alcohol, unhealthy diets, physical inactivity, and air pollution is also included in the 5x5 model. As we said before, non-communicable diseases are the leading cause of death in the Americas. Of the estimated total deaths of 7.1 million, 5.8 million, or 81% in this region, whereas globally it's around 70%, 5.8 million are caused by non-communicable diseases. And as noted, 34% of them occur prematurely between ages of 30 to 70 years of age. Now, among the non-communicable diseases which cause death, the leading cause are cardiovascular diseases. In other words, disease affecting the cardiovascular system, the heart and the brain in particular, 35%. Cancers, 24%. Chronic respiratory disorders at 9%. Diabetes at 5%. And the others account for 27% of all non-communicable disease mortality. In contrast, communicable diseases, maternal, perinatal, and nutritional conditions account for 10% of overall mortality, while injuries account for 9% of overall mortality. So you can see the contrast and the tremendous burden attributable to non-communicable diseases in the Americas. Now, we have a number of goals. And in terms of the Global Action Plan, which is supposed to end at 2025 in terms of the outcomes, this is a perspective of what has been achieved in PAHO. The line, which is in green, represents men, red, women. The line in the center, the black line in the center, represents the overall. And the idea is that we have been hoping to achieve an 11.9% overall reduction in premature mortality, that is deaths between ages 30 and 70 from NCDs, by 2025, 9.9% for women, 40% for men. But as you can see,
we are not on track to achieve these targets whatsoever in our region. So there's much more that needs to be done to reverse course and make a difference in the right direction. Now, what do we know about the impact of non-communicable diseases and mental health conditions on economic development? We worked very closely with a team from Harvard University led by Dr. David Bloom, and we actually looked at what would happen in terms of the impact on losses in GDP between 2015 and 2030. And we estimated that as a result of NCDs and mental health conditions, Peru would lose $477 billion US dollars in terms of impact in GDP over this 15-year period. Costa Rica would lose about 82 billion US dollars, and Jamaica 18.5 billion US dollars over this time if there were no changes in the trajectory. Non-communicable disease interventions are cost effective. And what we were also able to show, working with Dr. Bloom and his team, was that if we use specific interventions, which included tobacco control, reduction in harmful use of alcohol, interventions for diabetes and cardiovascular disease, for every $1 invested, there would be a $2.1 return on investment at the minimum. So it gives justification and scientific evidence for why one should invest in preventing non-communicable diseases, because of the tremendous return of that investment, and also reducing the burden on economies and health conditions. So these global targets, which have been determined by WHO working with member states, are, and I'll work my way around clockwise, a 15% reduction in insufficient physical activity, making sure that essential medicines and basic technologies are available in 80% of facilities, improving blood pressure control by 33%, stopping the rise in diabetes and obesity, reducing the harmful use of alcohol by 30%, reducing tobacco use by 40%, ensuring that drug therapy and counseling for cardiovascular disease and diabetes are available to 50% of eligible people, and a reduction in sodium or salt intake by 40%. And these were the targets for 2025, which are now being extended to 2030. And this is based on the best buy interventions. And what are these? To reduce tobacco consumption through increasing tobacco excise taxes and prices, implementing plain packages and/or large graphic warnings in tobacco packages, banning tobacco advertising, promotion, and sponsorship, creating smoke-free environments. And in fact, I must compliment the region, because the whole of South America is free of smoke in public spaces and public transport. There's also warned people of the dangers of smoking tobacco use through media campaigns. The smoke-free environments also applied recently to Mexico. To reduce alcohol consumption through raising excise taxes, restricting or banning alcohol promotion and advertising and promotions, and actually reducing the physical availability of access to alcohol. Reducing salt intake is through reformulation of food products. And I will point out that this region has been a leader in terms of advancing this topic globally. It also includes options such as supportive environments to enable lower sodium options to be provided. For example, not having salt shakers in restaurants, and also reducing salt intake through the implementation of front of pack labeling. For increasing physical activity through public education and awareness campaigns, including mass media campaigns. Drug therapy, which includes improving blood sugar control for diabetes and control of hypertension using a total risk approach. Time will not permit me to get into this, but basically based on factors such as age, cholesterol levels, obesity, etc. And also counseling to individuals who have had a heart attack or stroke, and to persons of high risk, greater than 30% of a fatal or non-fatal cardiovascular event predicted for the next 10 years. Also very important is prevention of cervical cancer by vaccinating girls aged 9 to 13 against human papillomavirus through vaccinating protocols, as well as improving cervical cancer screening among women aged 30 to 49 through pap smears,
human papillomavirus tests, or visual inspection of the cervix with acetic acid. So what are the lines of PAHO NCD technical cooperation? These include strengthening multi-sectoral policies and partnerships with our work on national NCD plans and multi-sector commissions, NCD investments cases, which I've shared with you, as well as we work through the Inter-American Task Force and NCDs with collaborators like the development banks, that's World Bank, the IDB, as well as OAS, as well as ICA, the Interagency Cooperation Agriculture for the Americas, among other partners, as well as ACLAC. Working on reducing NCD risk factors through tackling tobacco, alcohol through policies, and also strengthening nutrition policies and breastfeeding. Working on NCD care and primary health care, which is an important part of our work. And we've rolled out, for example, the Hearts in Americas initiative, strengthening NCDs in emergencies. As I said before, cervical cancer elimination, tackling childhood cancer and palliative care, as well as surveillance. And there are a number of issues through sub-surveys, global surveys on tobacco, etc. And much data is now presented on the NCD portal through NLACE. Thank you so very much for listening. Thank you very much. Dr. Hennis, if you would like to moderate the table, the next speakers, please, that would be great. Thank you. Fine. Okay, thank you so much. Well, let us now hand over then to the team from the Ministry of Health of Trinidad and Tobago to make their presentation. Okay, many thanks again, Lawrence Jaising from the Ministry of Health, Trinidad and Tobago. Thanks again for the opportunity. And I will now share. Are you all seeing the screen? Yes, we are. And you perhaps you can put in presentation mode. Thank you so much. Wonderful. That's good. Right, thanks again so much. Again, thanks again on behalf of the PAHO head office, as well as PAHO Trinidad and Tobago, giving us the opportunity to present on the HEARTS initiative. This initiative, again, as we know, it started in 2019. I'll go more on the key aspect of putting the context in Trinidad and Tobago itself. And again, I want to bring thanks again to our minister, Mr. Terence Singh, our chief medical officer as well. And Trinidad and Tobago basically sits on that issue of, in terms of location, on the Caribbean side of it, on the southern Caribbean side of the plains, and looks at the whole issue of our nation itself, looking at, as similar to other countries, we have 1.3, 1.4 million people, a very diverse culture. We have an aging population as well as growing, and we recognize the need for the transition, not only from the HEARTS initiative, but also to address, as Dr. Hennis indicated earlier, we are much aligned to the similar part in the Caribbean, looking at the mortality rate in terms of NCDs, and looking at the whole issue of having about 60–65% mortality rate of attributed NCDs. And if you look at the right-hand side there, you will see heart disease account for 24.6%, cancer 13.7%, diabetes 13.6%, and other causes 48.1%. Again, we are looking at, in terms of tracking data, managing data, developing registries, and you'll see later in the presentation, in order to develop proper baseline, proper targets in alignment with policy and program implementation, we are developing our registries to support our systems for tracking and monitoring these rates. Also, from the health system perspective, just like other ministries within the CARICOM region, and similar to the British model quite in 1994, we have developed regional health authorities. There are 5 regional health authorities, and you could see on the map there, 4 in Trinidad and 1 in Tobago. We also have our ministry, the role of the ministry is setting policy, legislation, guidelines, and targets. And more importantly, to go right into the HEARTS initiative, we have recently hired a consultant/director of NCDs, which provides great oversight in terms of these initiatives, HEARTS initiative just being one. And we're looking at monitoring and control in terms of the network of health centers across the country itself, both Trinidad and Tobago, looking at 102 health centers, 12, now 13 hospitals, and also looking at the whole issue of governance in terms of both the public sector and the private sector as well. Again, as mentioned by Dr.
Highness, looking at the whole issue of item 3.4, by 2050 reduced by 1/3 premature mortality of NCDs. And this is aligned to our Vision 2030 plan as well, together with our roadmap recovery. And we have just developed in draft our strategic plan for 2021-2025, which includes the same discussion earlier, and looking at the whole issue of targets. And this is really one of our key items of our strategic plan, to include not only blood sugar, but all of the indicators, yes, previous indicators within our strategic plan, to make sure it is high priority within our mandate as well. And I'll not go through this too much in detail, but just account that 25% reduction of blood sugar is aligned to the WHO PAHO plan itself as well. And when I remember, the Hearts Initiative started really in Trinidad and Tobago in 2019. We had a kind of care conference as well with PAHO. And we actually developed from that conference, we actually developed the foundation elements of developing the Hearts Initiative, which started. And the purpose of Trinidad and Tobago Hearts Initiative is really to strengthen and align to many other initiatives and similar initiatives in the Caribbean to strengthen cardiovascular diseases and management of primary health care. And through our symposium that took place in 2019 with primary health care and strengthening primary health care, this came out as one of the key initiatives in ensuring that our systems and structure is aligned to the Hearts Initiative as well. And more importantly, just to report from 2019 to now, and in the table there, you will see of the RHA system, as I mentioned before, there are 5 RHAs. And in the Eastern RHA, in the second column, you will see there are 16 health centers in that RHA. And happy to report that from November 2019 to March 2022, we have 11 health centers aligned to the Hearts Initiative as well. From the North Central side of it, we have 100% of the health centers aligned to the Hearts Initiative. And from Northwest, we have 8 health centers out of the 18 aligned to the Hearts Initiative. From Southwest, 7 out of 35. And from Tobago, we have 18, full 100% aligned to the Hearts Initiative. In summary, the last column really summarized the whole plan and Paraguay initiative, where we have moved from 5 health centers in November 2019 to about 59 health centers aligned to and distribution and using the Hearts Initiative within our primary healthcare framework. Just to go a little more into the development process, we had many consultations with PAHO internally to our own institutional setting, where we had many collaborative teams being formed. And this was a driver to make sure that it is included in their work plans. And this is where we actually had many input coming from our physicians as well. And you could see basically, just to show a couple RHAs, for the North Central RHA, we had many institutions really upscaling their efforts in terms of the rollout of the Hearts Initiative, whether it be from an IT perspective, whether it be from a protocol drug perspective, whether it be from an institutional strength perspective. We made sure that these initiatives were actually implemented across our health centers. And we also followed the credit care model, which is a clear mandate in terms of connectivity. I mean, connectivity with different systems and aligned to the Hearts Initiatives protocol and guidelines as well. So we look basically at our institution, our delivery support system, our decision support system, and more importantly, from a governance perspective, we had Dr. Doon, who was spearheading this initiative, as well from a central hub back to the RHA model itself, because there needed to be transformation from these initiatives, from the protocol guidelines to the operational side of it as well. Therefore, we have basically, and you'll see just now in a couple of slides come on ahead, the clinical information system being developed in some respect, looking at training, looking at delivery and support systems to make sure that our institutions are fully equipped. And as you all know, the biggest part of the transformational process as we look to a more aging type population, our system design, our protocols, our guidelines, and more importantly, our services need to be aligned to the aging population. And through this medium of the Hearts Initiative, it was a combined process where we looked at basically using Hearts Initiative, collaborating with stakeholders within the health sector, internally and externally as well,
to see exactly from the training perspective, from the risk assessment perspective, and looking at the health education, which is critical in terms of mitigating the risks of our risk factors as well, whether it be tobacco, whether it be physical activity, as mentioned before, whether it be diet. It was all a combined process in terms of ensuring that our system transcends itself into fitting the profile of our health needs of our population. And more importantly, our achievements was basically from 2019, you will see a little more detail after this slide, looking at the whole issue. We really want to upscale from our 58, 59 health centers to about our whole network, as I shown before, is about 109, 102 health centers with district health facilities and institutional hospitals. We want to make sure that our systems are planted in terms of implementation to achieve 100% to the primary healthcare facilities by 2023. As mentioned earlier, yes, over all of our nations went through that COVID period and still going through the COVID scenario, but at the same time, we want to continue our plans, continue our progress to achieving those targets on the SDGs, while Trinidad has achieved thus far the goals of maternal mortality rates by 30%. We are looking at basically not only the heart initiatives, but looking at diabetes as well. And planning this process really entails a governance structure, which we have developed, meaning a claim mandate from our Ministry of Health, and with role and responsibilities through the RHs itself. So we are able to, the plan really is to achieve 100% uptake by 2023, looking at the medication side of it, which we source through the Power Strategic Fund, looking at, again, developing registries, developing a minimum data set, developing a data dictionary, and reporting template. And I'm happy to report as well, that process we have reached where we have developed the TORs, we have developed the request for proposal. I mean, soon, hopefully, should get a provider to develop that entire system. And we're actually going to roll it out in 2 institutions in terms of getting a greater buy-in and greater understanding to develop those registries. And we're looking at basically, again, developing the whole lifestyle dietary tracking system in all primary healthcare institutions, and also developing that BP measurement and target and guideline to make sure all of the protocols and guidelines are being disseminated through the entire RHA system. Again, the target is really looking at, from the first initiative in 2019, looking at the situation analysis, looking at technical packages. I think the main aspect has been training and consultation with various stakeholders, understanding the HEARTS initiative, the importance of the HEARTS initiative. And training is one thing, is also developing the systems, developing the institutional framework, to make sure there's seamless strategy in terms of the implementation of the HEARTS initiative. As it is right now, from COVID to now, we have tried to implement most of the initiatives that we saw in a scale of 59 health centers. But again, the registries, again, the technology, and again, the upscale, it's critical from our implementation plan, as the case might be. Again, in terms of the entire process, we are seeing then that self-management program has been a critical component in using the chronic care model. And this has been implemented throughout our network of stakeholders in terms of the RHAs, in terms of the staffing capability. And we are happy to report that initially 14 persons completed training, this is the last point, completed training in 6 weeks training period, and has been rolled out to, of course, 674 persons as the case might be. And this has been a vast transition in terms of our upscale, in terms of maintaining that protocols and guidelines in adaptation to the HEARTS initiative. And we also, this month, recommencing that entire training opportunity as well too. As you might know, that most of our staff has been aligned and supportive of the COVID-19 initiative. But again, the training part of it, basically from 2020 to now, has been training on COVID protocols, training on mental health, which has been a critical component of our program. I'm happy to report as well, we have also included the mental health component of COVID in our pandemic plan as well too. And the last point, basically the last actions then really
is for the key action one is to expand hearts in all RHs, increasing the coverage of treatment of hypertension, and also standardizing protocols and guidelines throughout the RHs as well, continue strengthening our patient self-management system, of course, improving our human resource capacity building. I mean, this has been a bugbear in most territories, and that while most of the staff has been for COVID in terms of treatment care and guidelines, we're looking to make sure that there's additional training capacity to use in our health centers as well. And of course, from my perspective in our ministry as well, in charge of monitoring and evaluation, we are developing targets. We are developing, in the first instance, looking at our baseline indicators, looking at develop standardized processes and guidelines for reporting, and also looking at the IT system to actually have real-time reporting as well. And of course, it will not be possible where we need to build more and strengthen our multi-sectoral partnerships, not only with PAHO, but our NGOs, and build that communication forum within the whole issue of not only internal stakeholders, but looking at also our citizens as well, who continue to benefit from our Hearts Initiative. And the last point really is looking at, I mean, I mentioned this before, looking at for 2022, basically we're looking at upskilling number of health centers, implementing our practical control tools, rollout of the D module, and also looking at automated BP devices. This is critical in terms of the tracking and monitoring of patients, continuous monitoring of patients accordingly, and continue to promote the Hearts courses throughout our stakeholders in terms of our staff through the PAHO virtual program, and also making sure that we have this Hearts is being embedded in the institutional framework of our patients as well to make that everyday activity, so that reporting is a critical hub in terms of monitoring and evaluation. The last slide basically is looking at the whole issue of building strong governance. We think that when we started this program in 2019, not only for Hearts program, but for the entire diabetes program as well, looking at our cancer program, our NCDs trust need to have a governance program. We saw that as a key fit because our maternal mortality rates has declined rapidly. That has been partly because we have developed our governance structure in terms of our women's health program. And because we have a director of women's health, we have a director of mental health, we saw it fit to add on a director of NCDs to govern that whole structure in terms of governance of our 5 RHs, and more importantly, coming on to other points, ensuring capacity building, the use of evidence-based protocols, the continuous use of evidence-based protocol in terms of managing this and ensuring that it's actually being aligned to our operations as much as possible. And also looking at the mechanism. I think the second to last point, and last point is critical in terms of a private-public civil society collaboration. And without this collaboration, it will not be possible to implement the full module. So we're saying that from our perspective in Trinidad and Tobago, collaboration, whether it be public or private, is critical in managing civil society and patient outcomes. And of course, strengthening our patient self-management, not only for Hearts Initiative, but when you roll out all of these smart technologies for monitoring diabetes, for monitoring even our Hearts Initiative as well. And patients, we need to bring back patients to the forefront, make sure patients are part of our system. And the reporting aspect has to be very clear and succinct in terms of reporting our obligations, in terms of ensuring that whatever programs we implement, it is impacted strictly in terms of patient outcomes and that targets as well. So thanks again for the opportunity. Again, we want to thank you all for the collaborative effort as well in terms of providing our support from PAHO, WHO as well. We have not been reached so far without your assistance, and I'd like to thank from Trinidad and Tobago. Thanks again for the opportunity, and thanks again for any questions arising thereafter. Thank you. Thank you so much, Mr. Lawrence Jai-Singh. Thanks for that excellent comprehensive overview on the implementation of Hearts in Trinidad. I'm sure the lessons for all the Hearts implementing countries, and delighted that you're well on track to the full national scale. So thank you very much for that. So now we're going to hand over now to Dr. Cesar Gamboa, who's Director of Health Services of Costa Rica. So over to you, Doctor.
Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación en primera instancia que nos hacen. Es un orgullo y agradecerle siempre a la OPS por todos estos esfuerzos que hacemos conjuntamente para el bienestar de la población de toda la región. Igualmente, pues agradecerle el intercambiar experiencias. Todo no está resuelto siempre y creo que todos aprendemos de todo. Por lo tanto, este tipo de iniciativas es sumamente bien recibida para los servicios de salud. No sé si pueden ver la presentación. No, we haven't seen it yet. There it is. So perhaps now on share screen. Good. Excellent. En este momento está en presentación. Sí, ¿la ve, doctor Gamboa? Sí, perfecto. Muchas gracias. Bueno, como ustedes saben, nuestro país pues tiene un sistema de salud que está basado en la rectoría del Ministerio de Salud y también tenemos la prestación de los servicios que está dada principalmente por la Caja Costarricense del Seguro Social. En este momento pues voy a hacer una pequeña presentación desde el ámbito de la rectoría y de lo que nos compete a nosotros bajo esa función que nos da precisamente el artículo 2 de la Ley General de Salud, que es la función que tiene el Estado como poder ejecutivo por medio del Ministerio de Salud, todo lo que es la definición de la política pública, la formación, la planificación y la coordinación de todas aquellas actividades públicas y privadas. Y esto es importante porque el Ministerio, pues, como ente rector que ejerce esa gobernanza como función de Estado, pues le compete todo lo que es lo público y lo privado. Dentro de estas funciones importantes del ejercicio de la rectoría, que nos da esa visión macro de gobernanza, tenemos estas funciones que son la dirección y la conducción de la política pública, que es fundamental para que realmente se haya un trabajo articulado, intersectorial, sectorial, ONGs, y esto es fundamental. Otra de las funciones es la vigilancia de la salud, por supuesto lo que es la planificación de la salud, la modulación del financiamiento de los servicios de salud, así como la armonización de la provisión de los servicios de salud y un elemento fundamental en el tema de lo que es telesalud o telemedicina, el tema de la regulación de la salud. Esta regulación de la salud desde la perspectiva del Ministerio de Salud como ente rector de la salud la ejercemos básicamente dentro de la estructura organizacional por medio de la Dirección de Servicios de Salud, que tengo el honor de ser el director, pero igualmente hay otras direcciones que están involucradas en ese proceso regulatorio para cumplir sobre todo con el tema de telesalud y telemedicina, que es la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental, así como la Dirección de Regulación y Productos de Interés Sanitario, que es donde básicamente donde se inscriben todos los equipos y material biomédico que se utiliza en el país, tanto en el sector público y privado, y también tenemos la Dirección de Investigación Tecnológica en Salud. En cuanto a la Dirección de Servicios de Salud, es importante mencionar que nos compete lo que es la realización de la normativa que se aplica a nivel nacional. Y igualmente tenemos 3 unidades, que es la Unidad de Armonización de Servicios de Salud, la Unidad de Recursos Humanos en Salud y la Unidad de Economía de la Salud. Bueno,
Creo que a todos la pandemia pues, nos ha dejado grandes lecciones aprendidas y creo que es un momento importante para fortalecer cada vez más ese trabajo que venimos haciendo desde el punto de vista intersectorial. Y para eso, como ente rector de la salud, pues desde esta instancia es que se generan los decretos y los reglamentos que salen publicados y que rigen para el sector público y para el sector privado. En ese sentido es importante recordar que estamos nosotros en este momento generando un trabajo articulado con los diferentes colegios profesionales y con los diferentes sectores sociales, públicos y privados para la elaboración de un reglamento que sea, le llamamos el de telesalud, para los servicios de salud, que involucran definitivamente esa articulación que estaba mencionando yo anteriormente con respecto a esas diferentes funciones y las diferentes direcciones que están involucradas en este proceso. Y que de ahí es importante, fundamental en todo esto, el trabajo que viene realizando nuestra seguridad social a través de el tema de telemedicina. Es importante que por producto de esta función rectora, pues hemos venido trabajando todo lo que ha sido un plan de reorganización y ampliación de la capacidad de los servicios de salud de la Caja, que pues es en el marco de la atención del estado de emergencia, en el cual la UPS, por supuesto, nos ha dado un apoyo invaluable técnico en todo el proceso de la elaboración de dicho plan para el abordaje de la pandemia y, por supuesto, en los servicios de salud está incluido el tema de telemedicina. Creo que hay uno anterior. Hay una anterior a ahí, perdón, gracias. Dicho plan que les estaba comunicando anteriormente, pues es un plan de reorganización que tiene una acción para el abordaje, el fortalecimiento de la atención domiciliaria con o sin telesalud. Y en ese sentido, pues hay todo una estrategia que muy bien ha venido llevando a cabo la seguridad social para el abordaje desde la atención primaria y desde el expediente único con todo el tema de tecnológico en el contexto de la telesalud. Gracias. Muy buenos días, autoridades que participan en el seminario hacia el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y señores participantes. A continuación, como parte de la exposición de Costa Rica, vamos a abordar el tema de telesalud y telemedicina en el contexto de los servicios de salud que presta la Caja Costarricense de Seguro Social. Como marco de referencia, es importante mencionar que en la Caja Costarricense de Seguro Social hemos adoptado desde un inicio que inician los servicios de telemedicina y de telesalud las definiciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido, la telesalud se refiere a la utilización de las tecnologías para proporcionar servicios de atención en salud a pequeñas y grandes distancias. Es decir, que se establece en esta definición la distancia como un factor crítico. Vamos a ver posteriormente que en el desarrollo que hemos llevado en el país y sobre todo con el surgimiento de la pandemia, pues la distancia ha dejado de ser un factor crítico como lo conceptualizábamos desde un inicio en 1998 cuando se acuñan estas definiciones. Como parte y como componente de la telesalud, la telemedicina se constituye en el suministro de servicios de atención sanitaria, en los que, vuelvo a decir, la distancia es un factor crítico
por los profesionales que prestan las tecnologías de información y comunicaciones con el objetivo de intercambiar datos para mejorar el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades. Así también comprende otros componentes tales como la formación de los profesionales y del personal en salud y además actividades de investigación y de evaluación. Esto con el fin de mejorar el estado de salud de las personas que conviven en las comunidades. De forma tal que esta definición, igualmente acuñada desde 1998 por la Organización Mundial de la Salud, nos sirve como referente en el país para conducir justamente desde estas mismas fechas, desde 1998. Mencionaba entonces que desde esta fecha ha permitido al país conducir las actividades de telesalud y de telemedicina con el norte que han definido las autoridades a nivel internacional. El objetivo fundamental para nuestro país ha consistido en ampliar las alternativas de acceso a los servicios de salud sin importar la distancia, la geografía, cultura, entre otros factores. Esto nos ha permitido el fortalecimiento de la capacidad resolutiva en los 3 niveles de atención, incidiendo positivamente, como mencionaba, en la oportunidad de la atención en salud, disminuyendo tiempos de espera, cuando hemos permitido que a través de la telemedicina podamos priorizar la atención dirigida a las personas y nos ha permitido incidir en el costo institucional y en el costo social al evitar el desplazamiento de las personas hacia los servicios de salud, hacia las infraestructuras de salud, permitiéndoles la atención directamente en sus hogares o en el lugar de permanencia de las personas. De igual manera, nos ha permitido el incrementar el autocuidado en los usuarios y proporcionar, sobre todo en la época de pandemia, continuidad en el abordaje y en los tratamientos instaurados a los usuarios, siendo la continuidad uno de los ejes fundamentales que nos motiva a fortalecer la telemedicina durante la época de pandemia a partir del año 2020 y hasta la fecha. La siguiente, por favor. Dentro de las aplicaciones de telemedicina que la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentra desarrollando en este momento, tenemos en primer lugar la teleorientación, concebida esta como un servicio de consejería y un servicio de orientación a los usuarios que permite descongestionar los servicios de salud. De esta forma hemos logrado durante la pandemia poder alcanzar contactos positivos y familiares de contactos positivos sin que tengan que desplazarse a infraestructuras de la seguridad social. De igual manera, la teleconsulta se ha constituido en una modalidad en la cual podemos brindar la consulta directamente a las personas usuarias sin intermediar el personal de salud, sino estableciendo una relación directa entre ambas. Esta modalidad se constituye en una acción de suma resolución y nos ha permitido justamente el abordaje de la enfermedad crónica no transmisible a través del periodo de pandemia en el cual las personas difícilmente podían acercarse a los servicios de salud para evitar contagio y propagación del virus. Asimismo, la teleinterconsulta se ha constituido en otra de las modalidades de alto poder resolutivo en el sentido de poder brindar atención a las personas que se encuentran en los servicios de salud, sean en consulta externa, en hospitalización, en urgencias. Hemos implementado de igual manera sesiones terapéuticas que permiten en algunas especialidades como la terapia física, la rehabilitación cardíaca, poder orientar a las personas en la recuperación de su salud a través de instrucciones que se dan en forma guiada. De igual manera, como mencionaba en la definición de telesalud y de telemedicina,
El componente de teleeducación es uno de los que más hemos fortalecido en la institución a través de charlas, a través de talleres y cursos de actualización que le han permitido al personal de salud estar en contacto con otros países y con grupos técnicos para llevar adelante los programas de atención y la toma de decisiones durante el periodo de pandemia. Como mencionaba, de igual manera, en hospitalización y a través de la teleconsulta y la teleinterconsulta hemos fortalecido la atención en las unidades de cuidado intensivo, el pase de visita en los salones de hospitalización y la interconsulta entre profesionales. De igual manera, las sesiones clínicas han permitido un mejor abordaje y un establecimiento de un plan terapéutico en forma consensuada entre profesionales de las unidades especializadas en el manejo de COVID durante la época de pandemia. Importante en el contexto de las enfermedades crónicas no transmisibles, que nos ha permitido también la definición a las autoridades de salud de la prioridad que merece la atención de enfermedad crónica no transmisible durante el periodo de pandemia, con el fin de asegurar la continuidad en el abordaje y en el tratamiento de esta población. Siguiente, por favor. Sí, doctora Chávez, tenemos solamente 3 minutos para esta presentación. Gracias. De acuerdo, con mucho gusto. A manera de resumen, en los servicios de salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, hemos desarrollado el 32% de las atenciones de forma ambulatoria a través de la telemedicina, como se representa en la siguiente gráfica. De los 12 millones de atenciones que llevamos a cabo en el 2021, el 32% se han desarrollado a través de la telemedicina. Y en la siguiente gráfica podemos apreciar cómo estas atenciones se han concentrado, aparte de los factores que influyen en el estado de salud y contacto con los servicios de salud, en la atención a las enfermedades endocrinas y enfermedades del sistema circulatorio, concentrándose aproximadamente en un 10% de las atenciones de telemedicina en patologías relativas a enfermedades crónicas no transmisibles. Y con esto cierro la presentación. Muchas gracias. Thank you so much, Dr. Chavez and Dr. Cesar Gambor, for this very comprehensive presentation on the use of telemedicine during the pandemic, which allowed continuity of care, education, among others. Thank you so much. We look forward to more in the discussion. So now it falls to me to then invite Doctora Gilda Benitez, who is Directora de Vigilancia de las ENT in Paraguay, to take the word. Thank you. Doctor Benítez, ¿usted está aquí? ¿Alguien que representa a Paraguay aquí? I think we see Doctora Benitez. Can she hear us? En el chat dice que la doctora Benítez está en la sala, en el chat. Sí, sí. Sebastian, maybe you have to give her the floor or the microphone. She's on the floor already. She is as a panelist. Okay. I just need her to please open her microphone and her camera, maybe, so we can see her, please. Buen día.
Oh, sí. Buenos días. Buenos días. Buen día a todos. Disculpen, antes que nada no estaba como panelista y recién ahora puedo acceder. Muy buen día. Antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad a la OPS-OMS de poder compartir con ustedes una experiencia que hasta el momento nos ha dado muchos beneficios y muchas satisfacciones en el país. Voy a tratar de compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si ya están viendo. Yes, we can see it. Thank you, Dr. Benitez. So presentation mode would be good. Voy a tratar de poner en presentación. Bueno, creo que ahora se está viendo, ¿verdad? ¿Sí me pueden confirmar, por favor? No lo, Actually not in presentation. no lo vemos en modo presentación, doctora. Voy a intentar de nuevo entonces. Ahí yo estoy viendo ya como presentación. No sé si ustedes lo pueden ver. No, no lo vemos en modo presentación. Ahí, sí. ¿Ahora? A ver. No. No está funcionando porque a mí me sale en modo presentación. Yo creo que en honor al tiempo, si es que igual se puede ver ahí, puedo presentar así. ¿Qué les parece? Puede ser, ponlo un poquito más grande si puede. ¿Allí? Sí, vamos a ver si lo podemos ver. Voy a Gracias. cerrar más este. ¿Allí puede ser? Sí, en este sí se ve bien. Después quizás cuando hay letra más pequeño, pero avanzamos mejor. Sí, gracias. Bueno. Bueno, yo quería compartir con todos ustedes una estrategia que nosotros hemos estado implementando desde ya hace varios años, que es la implementación del modelo de cuidados crónicos como una estrategia para el manejo de las enfermedades transmisibles acá en el país. Nosotros en el país tenemos una población de aproximadamente 7.400.000 personas. Nuestro sistema de salud está dividido en 18 regiones sanitarias y tenemos una alta prevalencia de enfermedades no transmisibles. Puse solamente algunos datos acá. Vean ustedes que el 9,7% de nuestra población adulta tiene diabetes ya declarada en tratamiento. Hipertensión arterial 45,6% y 57% de nuestra población tiene sobrepeso u obesidad, ¿verdad? Que nosotros la consideramos no solo como factor de riesgo, sino como una enfermedad en sí. Para compartir con ustedes en el año 2020 cuáles fueron las 10 primeras causas de mortalidad en nuestro país. Las enfermedades circulatorias que ocupan ya los primeros lugares desde hace más de 10 años en el país, el cáncer, las enfermedades que fue subiendo paulatinamente también en estos últimos años, las enfermedades cerebrovasculares, la diabetes por sí misma, también por supuesto en estas causas ya figura la COVID-19 también,
tenemos una alta prevalencia también de mortalidad por accidentes y lesiones de causa externa, y así las otras causas que ustedes están viendo. La mortalidad prematura en nuestro país, también la causa principal son las enfermedades no transmisibles. Por lo tanto, nosotros tenemos a las enfermedades no transmisibles como un alto problema de salud pública, aunque en realidad nuestro país todavía lleva la doble carga encima, porque las enfermedades transmisibles todavía siguen siendo bastante prevalentes. ¿Qué es lo que nosotros cómo inicia el histórico de esta implementación del modelo de cuidados crónicos? El modelo de cuidados crónicos en realidad tiene un primer inicio y origen con otro proyecto, el cual nosotros implementamos en el año 2004 a 2008 con apoyo de la OPS también, que es el modelo del paso a paso en el control de la diabetes. Fue como un proyecto piloto que solo nosotros tratábamos diabetes y fue de educación, de capacitación y de implementación de diferentes niveles de atención de la diabetes. Eso dio como origen para que nosotros empecemos a buscar una estrategia que nos ayude a ampliar más todo hacia las enfermedades no transmisibles y no quedarnos solo con diabetes. Y en el 2015 se inicia esta implementación del modelo de cuidados crónicos con apoyo de la World Diabetes Foundation y el apoyo técnico de la OPS, ¿verdad? Con mucha ayuda acá en nuestra oficina regional. Y lo implementamos en 3 de las 18 regiones sanitarias del país. Esto duró hasta el 2019 y realmente, y después les voy a mostrar algunos resultados, fue bastante exitoso. Prendió, vamos a decir, la implementación de este proyecto en todos los profesionales de la salud. Y en el 2019, entonces, se presenta una solicitud al ministro de Salud para expandir este modelo de cuidados crónicos a todas las regiones sanitarias. Y ya en junio, entre junio y julio del 2019, sale una resolución ministerial donde ya se designan a coordinadores del modelo de cuidados crónicos para todas las regiones sanitarias, lo cual para nosotros fue una fortaleza muy grande porque era el grupo con el cual teníamos que empezar a trabajar para expandir el MCC. Iniciamos entonces la implementación a nivel nacional. Llega luego el año 2020, donde realmente teníamos muchos proyectos y expectativas para la implementación y de golpe se vio todo truncado, pero no quisimos dejar de lado y seguir con esto, más todavía cuando empezamos a darnos cuenta que la población de enfermos o personas con enfermedades no transmisibles era la población que estaba en bastante riesgo para la COVID-19 y para complicarse aún más. Entonces, se construyó acá a nivel ministerial, ¿verdad? A nivel de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y de los programas que trabajan con nosotros, un plan de respuesta rápida para las enfermedades no transmisibles en el contexto de la pandemia. Por suerte tuvimos buena receptividad también, rápidamente sale y se aprueba por resolución ministerial este plan y es el que nos da fortaleza para trabajar durante estos 2 años de pandemia que nos permitió a nosotros implementar una serie de situaciones nuevas, como por ejemplo se empezó a trabajar en la parte de teleconsulta para no dejar desatendidas a las personas con enfermedades no transmisibles. Nosotros desde el Ministerio de Salud hacemos entrega de medicación para las personas con enfermedades no transmisibles y pudimos, en muchos casos incluso se les llevó hasta la casa la medicación en los primeros tiempos para que ellos no acudan hasta los servicios. O sea, nos dio en realidad mucha más fortaleza y pudimos seguir implementando. En el año 2021, de nuevo, se fortalece la implementación porque nosotros introdujimos unas estrategias nuevas, ¿verdad? Como ya nos empezamos a fortalecer en la parte de la telecomunicación y en la parte virtual,
empezamos a tener reuniones de consulta conjuntas virtuales, porque nuestra implementación, que lleva hacia las 18 regiones sanitarias, tiene como meta llegar a las unidades de salud de la familia. Y es muy difícil, y fue difícil durante la pandemia, poder trasladarnos a todos los lugares. Por lo tanto, empezamos a hacer estas reuniones donde las personas presentaban sus casos clínicos, sus casos problemas, y los especialistas desde el nivel central podían compartir con ellos, y fue como una capacitación muy importante para todos los profesionales de la salud. También se implementó a partir de ese año la telegerencia por ejes. Nuestro país está dividido en 4 ejes de acuerdo a las regiones sanitarias, y pudimos hacer con los coordinadores y con los médicos responsables de las unidades de salud de la familia las reuniones de telegerencia para ver también dificultades, para ver qué brechas estaban existiendo y poder avanzar. Eso entre otras cosas. En el año 2022, que les voy a mostrar cuáles son nuestros desafíos posteriormente, estamos continuando con todas estas estrategias e iniciando sobre todo otra situación, que es la situación de acciones multisectoriales, que posteriormente les voy a explicar cuáles son. ¿Cómo nosotros estamos implementando este modelo de atención? Este es el esquemita, vamos a decir, que está propuesto para la atención primaria de salud, donde a nivel central está la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, donde está el Programa Nacional de Diabetes, el Programa de Prevención Cardiovascular, y al que ya hoy se ha incorporado también el Programa Nacional de Enfermedades Respiratorias Crónicas. Esto en directo contacto con las USFs que están en las regiones sanitarias. Nosotros hoy día en el país tenemos aproximadamente 1.200 unidades de salud de la familia distribuidas en las 18 regiones sanitarias. Por supuesto, hemos trabajado en los 6 componentes del modelo de cuidados crónicos, buscando una atención integral y de calidad para tratar de contribuir y aportar para una mejor calidad de vida de las personas que tienen Bueno, el modelo de cuidados crónicos en Paraguay, como les había dicho, se inició en el 2015 con la implementación en 3 regiones sanitarias, Caguazú, Itapúa, Ñembucú, en 3 hospitales regionales, y empezamos en aquella oportunidad con 128 unidades de salud de las familias. Y se realiza en 2 escenarios, los servicios y la comunidad, en 3 departamentos del país. Cada uno de sus componentes tiene las características que nosotros fuimos implementando para poder lograrlo. El componente 1 es la organización de la atención, donde se crearon niveles secundarios de policlínicas de enfermedades no transmisibles, que hoy día sirven de referencia y derivación de los pacientes que vienen desde las unidades de salud de la familia, lo cual esta derivación se maneja con unos scores construidos a través de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles, y ellos pueden de esa manera acceder a las consultas especializadas, diagnósticos, medios que no cuentan en las unidades de salud de la familia. Nosotros contamos en cada región sanitaria con un coordinador, y su función es actuar como un nexo con todo el equipo de salud de la familia y el nivel central que está acá a nivel de la capital del país. El segundo componente, que es el diseño del sistema de atención, lo que nosotros hemos intentado es que en las unidades de salud de la familia se puedan identificar mejor a las personas con factores de riesgo, y que trabajen sobre todo en la prevención, que es una de las cosas que sí o sí se puede hacer a este nivel, que muchas personas puedan lograr la atención que necesitan en esos niveles y no ir hasta niveles superiores cuando pueden ser manejados en la unidad de salud de la familia. Y esto lo hemos logrado con la capacitación y con las sesiones de consultas conjuntas. Y también las unidades de salud de la familia pueden proveer de medicación a estas personas que lo necesitan.
En el apoyo a las decisiones se han elaborado diferentes protocolos de apoyo para que los profesionales de la salud puedan consultar estos. Se ha elaborado una guía de manejo de enfermedades crónicas para ser utilizada directamente por el equipo de las unidades de salud de la familia, y la misma ha sido elaborada por todos los programas de la Dirección de Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles. En la parte del componente 4, que se trabaja sobre el sistema de información clínica, desde aquella oportunidad en que empezamos en el 2015, tuvimos la posibilidad de proveer a las unidades de salud de la familia de computadoras y conexión a internet para que pueda ser una comunicación más fluida con todos nosotros. En el principio se utilizaron unas fichas que eran fichas que debían ser llenadas y remitidas a nivel regional y luego al nivel central. Hoy día ya estamos trabajando directamente con los sistemas informáticos vigentes en el Ministerio de Salud. También se ha implementado el llamado pasaporte de cuidados crónicos, que nosotros lo hemos llamado, es un pasaporte elaborado y que fue una experiencia de la OPS, ¿verdad?, en varios proyectos, y nosotros lo hemos llamado aquí en el país la libreta saludable o mi cuaderno saludable, que se le entrega a todos los pacientes que acceden al servicio, donde ellos tienen sus datos personales, laboratoriales, si reciben o no educación, y este paciente puede llevar ese cuaderno saludable en su consulta donde sea que vaya a realizarla para que pueda tener una mejor evaluación y seguimiento. En el apoyo al autocuidado, que es el componente 5, se ha fortalecido la educación. No solo la educación individual, sino que hemos tratado de fortalecer la educación grupal, porque eso también ayuda a que las personas puedan tomar decisiones saludables en su tratamiento, ¿verdad? Y mayor adherencia al tratamiento al compartir con otras personas que están pasando por sus mismas situaciones. Dentro del componente 6, que es el componente de participación comunitaria, realmente este ha sido uno de los componentes que más nos ha costado avanzar, puesto que significaba adentrarnos en la comunidad, pero hemos tenido la posibilidad de trabajar con los líderes, agentes comunitarios de las unidades de salud de la familia, quienes nos ayudaron a identificar líderes comunitarios. Realmente nosotros no hemos avanzado mucho en la participación comunitaria. El avance en todo esto ha sido un poco más lento, pero nosotros este año justamente queremos darle y estamos dándole más énfasis a eso, porque posterior a las evaluaciones nos dimos cuenta de que necesitábamos avanzar en la participación comunitaria para que esto tenga también más empoderamiento de las personas con enfermedades transmisibles y sus familias y pueda tener sostenibilidad. Dentro de lo que es el modelo de cuidado crónico, es un ejemplo a través de cada uno como componentes. Esto forma parte de que es nuestra resolución ministerial de la implementación del mismo. Tenemos el perfil y todo lo que debe reunir, los requisitos que debe reunir nuestro coordinador del modelo de cuidados crónicos en cada región sanitaria y cómo debe estar conformado su equipo, todo también aprobado por resolución, cuáles son las competencias que debe tener este coordinador para tratar de lograr el éxito. Bueno, y para nosotros, sobre todo, el modelo de cuidados crónicos es una mayor conexión entre los pacientes, la comunidad y los servicios sanitarios, con el apoyo en las decisiones, la integración de los servicios y sobre todo teniendo en cuenta el enfoque poblacional, el enfoque en prevención y el enfoque en calidad. Se han hecho varias evaluaciones de la implementación del modelo de cuidados crónicos. Una de ellas fue una evaluación cualitativa donde participaron los primeros coordinadores que trabajaron con nosotros en la implementación y los primeros profesionales de la salud. Y ustedes pueden ver acá una pequeñísima muestra de lo que fue esa evaluación cualitativa bastante grande, muy importante para nosotros la opinión de estas personas que participaron desde el inicio en la implementación del modelo de cuidados crónicos. También hemos hecho una evaluación
en el 2014 de cómo estaba la situación en cada uno de los componentes en los servicios sanitarios en los cuales íbamos a trabajar, y a los 1 año de haber iniciado esa implementación, nosotros realmente nos sentimos muy satisfechos de que todos prácticamente los factores o los componentes que habíamos evaluado al inicio con los mismos protagonistas de las unidades de salud de la familia y de los hospitales regionales, todo tuvo mejoría, y eso para nosotros fue muy satisfactorio y nos ayudó a que sigamos avanzando. ¿Cuáles son nuestras prioridades en este año 2022? Afianzar las alianzas con la comunidad, también trabajo multisectorial. En cada región sanitaria nosotros estamos trabajando, o estamos iniciando, porque no hemos llegado todavía a todas este año, en trabajar con otros sectores, como serían las gobernaciones que están en cada región sanitaria, las intendencias o municipios, y estamos queriendo implementar, ya en algunos por suerte lo hemos logrado, ordenanzas de las intendencias o municipalidades, ordenanzas saludables que promuevan el mayor aumento de consumo de frutas y verduras con huertas comunitarias y ferias de frutas y verduras, un aumento de la práctica de actividad física, creando espacios seguros para la práctica de la misma, y también evitar el consumo nocivo de alcohol y el consumo de tabaco, creando los ambientes 100% libres de humo de tabaco. Por supuesto, nosotros no dejamos de lado el fortalecer todo lo que hemos iniciado y lo que hemos logrado, puesto que esto es un proceso que no termina. La implementación del modelo de cuidados crónicos tuvo un inicio, pero somos conscientes de que no puede tener un fin, porque si nosotros decimos hasta aquí llegó y se llegó a implementar, eso en unos meses más puede otra vez relajarse y dejarse de lado. La vigilancia, el monitoreo y la evaluación constante son fundamentales para que nosotros sigamos teniendo éxito y podamos llegar a toda nuestra población y lograr que esa población que hoy día ya está también participando con nosotros pueda tener autonomía frente a las enfermedades crónicas no transmisibles. Muchísimas gracias por la atención, ¿verdad? Y me disculpan de nuevo de que no pude hacer la presentación en pantalla completa. Thank you so much, Dr. Benitez, for this very comprehensive presentation on the model of care for non-communicable disease in Paraguay. So at this juncture, I'm going to hand over to Dr. Jerry Eichmans, if she would moderate any questions that may arise from these discussions. I wish to personally thank all three panelists for their really comprehensive perspectives on elements to improve non-communicable disease management and care. Thank you so much to each of the presentations. Thank you, Ansel. And you're very free to stay with the moderation, if that's okay with you. My gardener came, that's why I'm worried, because he's playing in the background. Okay, so no worries. So let me see, a ver si hay alguna pregunta, a ver si alguien tiene, no veo en el chat, o no veo preguntas, pero también si lo pueden escribir ahora. Si no, quizás podemos, salvo el doctor Yarba, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta. No, Jerry, solo hacer una felicitación para las tres presentaciones. Yo creo que es muy importante documentar los avances para que puedan, quizás ahí muy cerca, tener efectivamente ese cambio que gostaríamos de ver, né? De buenos proyectos demonstrativos pasar a ser la realidad de la atención primaria. Así que yo creo que tres experiências muito interessantes, distintas. Muito importante o avanço de Trinidad e Tobago, que já alcança mais de 50% da atenção primária com esse enfoque de responder às enfermidades não transmissíveis. O tema também de Costa Rica, que eu creio que é muito importante,
e quizás vai ser um legado positivo da pandemia, o uso da telemedicina, da teleconsulta para acercar mais de las pessoas, de las unidades básicas, ou seja, utilizar as plataformas que já estão disponíveis para isso, e também essa experiência muito interessante de Paraguai, né, que eu creio que é importante documentar todos os resultados que se tenha para que se pueda adaptando a cada realidade nacional para ter aí uma hoja de ruta de como tornar a atenção primária mais aliado, e quizás é o aliado mais importante para responder a los temas da alta prevalência de diabetes e hipertensão, a manejar bem todos esses casos. Gracias. Muchas gracias, doctor Yarbas. En 5 minutos comenzamos con la siguiente mesa. Quizás puedo pedir a los que presentaron en 1 minuto, ¿cómo ven como el logro más importante que han tenido con estas experiencias que han tenido? Y voy a pasar I'm going to go in the order in which we started. So maybe Trinidad and Tobago, could you in 1 minute give us what was the biggest outcome and result of what you just mentioned, so that we have this last highlight? So thanks again for the opportunity. The biggest achievement basically was the mobilization of the different providers, mobilization of the nurses and doctors in the alignment and use of the treatment and protocols. That was probably the biggest achievement, and the governance arrangement from the ministry to manage and control that process. I think that's the biggest achievement. Thanks again. Thank you very much. Very, very important point. So, Costa Rica, por favor. Ustedes, yo sé que son 3 que no escuchamos la última presentación, entonces le doy 1 minuto y medio. Por favor, ¿cuál es el logro más importante que han tenido con telemedicina, que lo que vimos ahora? Buenos días. ¿Me escucha así? Sí. El logro más importante que hemos tenido nosotros a nivel nacional ha sido el poder complementar la atención presencial, las atenciones de primera vez establecidas por norma en forma presencial con la telemedicina, a fin de poder dar continuidad al proceso de atención de los pacientes crónicos. Nos parece que a nivel de hospitalización hemos podido implementar también intervenciones en un tercer nivel de atención guiadas por telemedicina, que son muy importantes también en la continuidad del tratamiento de estos pacientes. La telemedicina vista como una estrategia complementaria en la atención viene a coadyuvar en el logro de los objetivos de atención dirigidos a la población portadora de enfermedades crónicas no transmisibles. Gracias. Muchas gracias, doctora. Entonces ahora, doctora Benítez de Paraguay, su logro más importante. Adelante. Sí. Yo creo que nuestro logro más importante, y eso lo hemos conversado mucho acá con el equipo, es que logramos disminuir la brecha que existía para el acceso a la atención más especializada en relación a las enfermedades no transmisibles. Porque el llegar a las unidades de salud de la familia que atienden a las personas donde está viviendo la gente y que estas puedan consultar ahí sobre sus patologías, puedan retirar su medicación y puedan recibir educación cerca del lugar donde están viviendo, para nosotros es una de las cosas más importantes realmente, aparte de todos los otros logros que conseguimos con capacitación. Muchas gracias, doctora. Dr. Hennis, one last word? Yes, really just to thank all the presenters for sharing these really profound experiences. And it really tells me countries doing their utmost to get things on track. And we look forward to continuing to work with them to really scale up these achievements. Much to be done, but I think they really are aligned with trying to achieve the targets, to achieve the Sustainable Development Goals. So thanks to all of me here to work with you and accompany you in this journey. Thank you. Thank you so very much. Dr. Yarwas, you want to say something before we go to the next panel?
No, just to congratulate all the presenters, and again, let's important to document, to show the results, to share these good, very good experiences with other countries in the Americas. Congratulations. Thank you. Thank you very much, Dr. Barbosa. So we are 1 minute early. I think it's a good thing. And we are going now to the next panel. Voy a ir al español. Que va a hablar sobre la lucha contra las enfermedades transmisibles, la agenda de eliminación. Y aquí tenemos el gusto de tener al doctor Rubén Mayorga, que es el jefe de la unidad de HIV, tuberculosis, hepatitis y la infección de transmisibles sexuales. Rubén, adelante. Muchas gracias, Gary. Buenos días, doctor Barbosa. Buenos días, colegas de los países. Sí, seguimos con esta presentación de las mejores prácticas en materia de enfermedades transmisibles y en algunas de ellas de alguna manera tenemos una similitud con la anterior en el hecho de que son enfermedades crónicas. Voy a compartir mi pantalla para empezar esta presentación y luego de esto tendremos la participación de 3 personas de diferentes países, de Guyana, el doctor Cox, de Brasil, la doctora Ferreira, y de Perú, la doctora Ríos, presentando las experiencias de estos países. Vimos cómo en los años de pandemia hubo una disminución de los casos reportados de tuberculosis en relación a los casos esperados en la región, un aumento de la mortalidad por primera vez en mucho tiempo y también la disminución de diagnósticos de VIH y de otras enfermedades transmisibles. Entonces, efectivamente, todas las intervenciones para la recuperación pospandémica son altamente necesarias y lo que estos 3 países hicieron durante estos momentos también es bastante bienvenido. Let me switch to English and remember the SDG 3, ensure healthy lives and promoting well-being for all at all ages, and for transmissible diseases by 2030, ending the epidemics of AIDS, tuberculosis, malaria, and neglected tropical diseases, and combat hepatitis, waterborne diseases, and other communicable diseases. What do we have as best buys from PAHO? First of all, we have the Disease Elimination Initiative approved in 2019, where we have a common and sustainable framework with prioritized lines of action to guide countries towards the elimination of priority communicable diseases and related conditions. This framework is characterized by the fact that it is strategic, inclusive, standardized, and multisectoral, and it can be adapted by all countries according to their national context and the priorities related to each of the diseases that are prioritized. Second of all, we have the Strategic Fund of PAHO, which provides safe access to pre-qualified providers of public health goods of the highest quality and complying with international standards. It is one of the best practices that PAHO can offer, and especially now in these moments of still the end of the pandemic, where we have multiple challenges for procurement and transportation of these goods. In the area of neglected tropical diseases, we have a best practice that we can take advantage of, and that is of drug donations for these diseases, including the use of drugs for mass drug administration. And here we have one of the experiences that will be presented today. MDA is one of the most cost-effective, evidence-based strategy for elimination of some of the NIDs, which constitute soil-transmitted helminthiasis, lymphatic filariasis, onchocerciasis, schistosomiasis, and trachoma. And the example of lymphatic filariasis in Guyana is one of the first in the world to implement triple drug therapy that aims at eliminating this disease.
The access to PAHO Strategic Public Health Goods Warehouse in Panama is a technical tool which holds a queue reserve of medications aimed at responding to countries with unexpected needs, be them outbreaks or stockouts, which can stress health systems where other responses or solutions are not activated. This mechanism is credited with saving many lives in the last few years. Countries can also take advantage of integration of laboratory procedures with multiple diagnostic platforms and new rapid tests for infectious diseases. For example, there are platforms for diagnosis of Mycobacterium tuberculosis complex and detection of resistance to first-line and second-line drugs, which can be done automatically and as the first exam for screening of TB. We also have rapid antigen tests to diagnose fungal opportunistic infections and tuberculosis in patients with advanced HIV disease, and digital X-rays with computer-aided detection software packages as screening tools for tuberculosis. These rapid diagnoses enable countries to implement WHO recommendations, such as immediate initiation of antiretroviral treatment and of opportunistic infections. And this is very useful for adherence to treatment for a disease that is chronic, infectious disease, which is HIV, and for initiation of anti-tuberculosis treatment in countries of the Americas. We also have another best buy, which is the new therapeutic approaches and interventions for these diseases, HIV, TB, hepatitis, and STIs. We have, for example, new and extremely effective antivirals and antibiotics. An example is direct-acting antivirals for hepatitis C with a cure rate of more than 95%. The use of completely oral and short-term treatment for drug-resistant tuberculosis and shorter TB preventive regimens, and pre-exposure prophylaxis of HIV with antiviral drugs, which have a higher than 97% effectiveness in preventing transmission of HIV. Countries can also take advantage of available drugs to prevent mother-to-child transmission of HIV, syphilis, hepatitis B, and Chagas, aiming at elimination of these diseases. And this is an integrated and transversal approach for the elimination of these 4 transmissible diseases, which also have many other benefits, such as reducing mortality and morbidity in newborns and children, and also the possibility of linking mothers, their children, and their partners to preventive and treatment services. So without more ado, I would like to ask Dr. Horace Cox to start his presentation from Guyana on the elimination of lymphatic filariasis. Each presenter would have 15 minutes as allotted time, and at the end we will have 15 minutes for discussion. Thank you very much. Dr. Cox. Thank you. Yes, I am just, it says that I have to wait for you to stop sharing screen. Oh, so hold on, please. Excuse me. Stop share. There you go. Thank you, Dr. Cox. Yes. Excellent. Can you see this in a, can you see my screen? Yes, we can, Doctor. Yes, we can. Okay, thanks so much, colleagues. It's a pleasure to share with you this morning. Thank you so much for the invitation. And it's my honor to be representing the Neglected Infectious Disease team in Guyana, Ministry of Health. This morning, I'm going to speak a bit as to how Guyana has been advancing in terms of elimination of lymphatic filariasis. A very important question, of course, is where do we fall within the scheme of elimination, and especially in the context of COVID-19 and all that has happened in recent past,
how do we still maintain focus and advance towards eliminating this very important public health issue? Having said that, my presentation is organized in a very simplistic way. I'll give a brief background on the country, with the hope that you'll be better oriented by the end of it. I'll speak to what was first the DAMDA, which is diethyl carbamazine and albendazole. And subsequently, I'll move on to the transition to the ivermectin, diethyl carbamazine, and albendazole MDA, followed by what we've been doing in terms of surveillance, having completed the MDA successfully, and then transitioning to possibly what are some of those elements of success, having recorded the required epidemiological coverage, and of course, touching a bit, considering that we're speaking about elimination, touching on the morbidity management disability prevention program. So here we see a map of Guyana, and the reality is that Guyana is a very small country that's nestled in South America, and it has only 83,000 square miles, and we are divided into 10 administrative regions. For basic geography, we commonly refer to either being a part of the coast or the hinterland. The hinterland being mostly those regions that are found on the left side of the map and are characterized by lots of rainforests and gold mining and logging activities. And of course, the coastland are these regions here that fall on the coast. Very small population of 750,000 persons. And important, as we're going to focus on lymphatic filariasis, is to understand that the distribution of this disease is mostly along the coast of the country. Having said this, we had based a lot of our findings on a mapping that was done in 2001, and we had implemented MD as a result, which only had about 44% geographical coverage. So in order for us to scale up to 100% geographical coverage, we needed to do a remapping, which during the presentation, I'll show you how they led into our transition to what is the IDA. And as was mentioned earlier, Guyana being one of the first countries to roll it out. But it's important to know that even though we're a country, we do count on the guidance that exists at the global level. For example, we have the roadmap for neglected tropical diseases 2021 to 2030. And of course, at the scale of the region of the Americas, we do have the integrated sustainable framework for the elimination of communicable diseases in the Americas. So important is that even though we understand that there is that guidance, we have tailored it to local contexts, and very much so we have reflected in the Health Vision 2030 that the elimination of NIDs, especially lymphatic filariasis, would be part of the main objectives of the Ministry of Health Guyana. So this is basically, in summary, when we speak of the global program for elimination of lymphatic filariasis, this is the schematic that we often refer to. And we've simplified it to have it reflect some of the recent adjustments in terms of transitioning from DA or diethyl carbamazine to including ivermectin with this. And I'll explain the rationale behind that in a few slides. And of course, where we are currently in terms of progressing along this continuum to elimination, very important for us to understand. So if I were to just explain briefly, we see here we did what's called a remapping that was done in 2018. And I'll explain some of the results in a slide or two. And after doing this remapping, it permitted us not only to transition to MDA using the triple drug therapy, but also to scale up and have 100% geographical coverage within the country, which is quite essential when we speak of elimination. And it is important to know that Guyana, thankfully, despite the challenges with the pandemic, as we all know, we were battling this together and brainstorming as to how to overcome these challenges. We have been able to achieve successful epidemiological coverage in the eligible population that has poised us in such a way that we have now been at the place where we're transitioning to the post-MDA surveillance stage. So in all essence, we have just completed the pre-test, which is an evaluation that's done, and we're moving out to the impact surveys, and I'll explain a bit more of that. So when we look at this continuum here and how we're transitioning, Guyana is moving fairly well
despite the challenges that would have been resulting from COVID-19 that made us not be able to implement in 2020, but actually in 2021. But we've actually been able to transition well to the point that we're being assessed to see whether we have eliminated lymphatic filariasis or not. Of course, the MD is just one pillar, one component in the whole schematic of elimination of this disease. We also must refer to the management of the morbidity, those patients who are infected with LF, and also those who have disabilities and prevent the progression of such disabilities. So in terms of mass drug administration, as was eloquently said in the opening remarks, this is a strategy that is not just unique to lymphatic filariasis. We hear of it being implemented in many other disease programs. For example, in some settings, there are recommendations for it to be implemented on the malaria, etc. But what's important is that even though Guyana has recognized this as a very important intervention towards the elimination of the disease, renewed political commitment was a big factor. As we would understand, whenever we speak of elimination, it's not just a question of commitment in principle, but ensuring that all resources are thrown behind, even though there may be gaps that result. And so it's important for us to highlight that in the country, as part of the paradigm shift that was happening, for us to be well aligned towards achieving elimination, there was significant renewal of political commitment. Having said this, important was the commitment to the national team. And this would have led to us achieving successful epidemiological coverage every year, with a strengthened, of course, a strengthened funding landscape. Here we counted on domestic resources resulting from renewed political commitment and also some external funding, or lots of external funding coming from NFund, USAID, etc., and other partners. And as I mentioned in the opening slides, part of our determination would have been influenced of where we're going to have these interventions for mass drug administration would have been influenced by our assessment through the mapping and the remapping of where we had continued transmission and where we needed to intervene. But if I were to take you back a bit, yes, we focus on what happened with the triple drug therapy, but in order to give or to complete the picture, we need to understand some context. So would Guyana have been implementing MDA in prior years? The answer is yes. We were implementing with diethyl carbamazine and albendazole. What were the results? And in fact, the results were very encouraging. And we find that when we look at the different strategies that we use, for example, we had targeting of populations at schools, at workplaces, at homes when we were mapping up fixed points. We found that the program was performing quite adequately, depending on the strategy, depending on the population we were targeting. Even when we look at the disaggregation of the persons who would have been reached by MDA, by age group, we found that across the board, we were achieving the coverage quite adequately. So in essence, even prior to the triple drug therapy, this program proved to be quite effective. And what I hope to leave with you during this presentation would be some of those key elements that we understood to be determining factors in the success of the MDA program. But even though we were having a successful mass drug administration implementation using 2 of the pills, the reality is that we would have needed to continue that for 5 successive years of achieving that epidemiological coverage. And yes, we were on course to achieving it, but the reality would have been if we had made it up to year 4, even though we were confident that we would have been successful, and then in the last year we did not do a good job, then we would have had to restart based on the guidelines that were existing. So the country was particularly excited to receive the news of the triple drug therapy and to understand that by adding ivermectin, it had made the intervention more potent and potentially more impactful, even though the science was being understood at that point in time. So the reality is that we understood that in clinical trials, 97 of the people that were given IDA had no larvae after 1 year compared to 34% that had been given other treatments. And so we had a lot of internal discussions, consulted with technical partners, and we followed this schematic, which is on the right. And so it speaks to if you had, if I go to this figure here, if you had 2 years of successful implementation of DA,
then you can safely transition based on the guidelines that were in place to IDA, and would only need 2 rounds of successful implementation of IDA in order to progress along the continuum to elimination. And of course, this shortened the time that we needed to implement, because had we stuck to DA, we would have needed 5 years. In addition to that, we understood it to be more potent. So when we considered many parameters, and those are just a few, we understood that it made lots of sense for us to transition to IDA, which was exactly what the country did. So the reality is that Guyana was the first country in the Americas to use this approach. But coming to that, when we look at the elements of a successful MDA, as I promised that I'd want to leave with you, important is how you plan. And we often hear that the devil is in the details, right? So in order for us to have a very good plan and give ourselves the best opportunity to maximize and implement well and to reap the benefits, we needed to do a very detailed plan. This is what, in our context, we call a micro plan. And the reality is that Guyana was one of the first countries in the Americas, or the first country in the Americas, to use this tool for integrated planning and costing, which is called TPAC. Especially with related to lymphatic filariasis elimination and the elimination programs. And resulting from that too, we generated these microplans, which were not only used at the national level, but also going all the way down to more granular levels, regional and local. With renewed political will, that would put us in a position that we were better oriented, we had more resources available, and better poised in order to achieve elimination. Of course, having the plan doesn't quite suffice. It's a question of how we operationalize this plan. So key to the operationalization would be to build capacity within the periphery so that there's a decentralized, not only planning, but implementation of the plan. And for that to be done, we needed to reorganize the human resources, not only at the national level, but also the regional level, including field officers, field distributors, supervisors, so that throughout the hierarchy of the HR required for the implementation of such a robust program, we had not only reorganized it, but we had planned for any issues that might arise, and ensuring that we had a bolstered program that would help us to mitigate any risks. Important in any implementation is our ability to do real-time monitoring. And for that, we needed data. We needed access to data on a daily basis. And because of that, the country would have invested in having data entry clerks and setting up or building a system by which data would have been channeled from the periphery to central, with different components of data analyses being done at different levels just to facilitate better interpretation. But success wasn't only limited to that. We looked at a tailored approach. At first, we were targeting going to homes. We found that persons weren't home during the course of the day when we wanted to target them, and therefore coverage was low. So we adjusted this approach, and we looked at getting persons where we understood them to be. For example, workplaces and schools. And so this is where we use data to kind of drive and kind of adjust our implementation approach, using fixed points. And whenever we had a gap and we needed to do any additional activities in order to achieve that coverage, we would have gone to households as a mop-up intervention. Redesigning registries, it doesn't quite help only to have data entry clerks and persons entering, but redesigning that whole data management process and ensuring the flow is in such a way that it adds the efficiency of the intervention and the program that we're implementing. But as we all understand, sometimes we can have the best intervention, but if we don't get buy-in from the target audience or the stakeholders for the field, then our chances for success are significantly reduced. So understanding that we would have invested quite a bit in a social mobilization strategy and would have worked with the media in terms of having workshops and encouraging them to do responsible reporting. As we know, sometimes if a story is carried incorrectly, it can do more harm than good. And by the time we're ready to kind of pull it back, it may be too late. So having that investment there and working on a communication strategy would have helped. And of course, as I mentioned, doing monitoring during the implementation of the activity. So in summary, macro planning, micro planning,
training that was robust, that looked at building the HR out, social mobilization, and of course, having had all of these things, executing well with M&E added, these were the key elements to us having a successful campaign. Here are some pictorial representations of what I was saying earlier. So here we have the HR component. As you can see, it's very differentiated. Field distributors, field officers, all the way up to the coordinators or those overseeing the programs. And here, sometimes we would have had to divide the community so that persons can refer to them and follow closely as to which components we'd be working in on a given day and understanding the geographical distribution, but not only that, but also the complications that would arise from each. This refers to the data management process, how the information would come from the periphery all the way up to central level. And again, we understood that the data entry personnel had a very important role to play there. And it added to our ability to monitor the progress towards achieving the target. But this is MDA. And so the question is, after we complete the MDA, as we understand Guyana has done and successfully done, the question is, what do we do hereafter? And if you remember, I was showing the schematic that after 2 successful rounds using diethyl carbamazine and albendazole, Guyana, understanding the benefits of transitioning to the use of IDA, would have done so in 2019. We knew COVID-19 had come 2020, but still the country prepared to implement in 2021 with support from partners. And so we transitioned thereafter to doing, within 6 months, to doing the pre-test, which saw us using the filaria test strip and supported for those that are positive using the filaria smear. And we've been looking at those results and now determining how we proceed thereafter. So the important thing is that when it comes to the NDA, we consider all those elements of success that would have been highlighted, but also we need to ensure the process is efficient. There's M&E, there's data management, etc. As I mentioned in some of the opening slides, NDA alone doesn't do it. What do we do with persons who have this disease, who are affected by it, persons with disabilities? We need to be able to manage that in such a way that also it contributes to the broader picture and helps us to advance along the continuum of elimination. So in terms of morbidity management, disability prevention, one of the key things is understanding, 1, how many patients are affected, and number 2, how those patients are distributed across the geography of the country. And for that, the country would need to do was a situation analysis. Now, we do have information with regards to the patients that are affected by this illness, those who are very complicated, etc. But what we need to do is to decentralize this in a better way, that we can build capacity in the periphery, that facilities out there can be better equipped to work with them and deliver the services. So currently the team that's led by Dr. Niles, Dr. Sampson, they're working to ensure that we can do this in a decentralized way and kind of like have this homogeneous spread of services, that access is not an issue, and that we're adequately addressing the component of morbidity management, disability prevention in preparation for the dossier development and finalization and the validation. But even though this has been quite a path and quite a road, as we understand, elimination is not an easy effort, and as we started by saying political will. I just wanted to highlight here in the middle, we have the Minister of Health, as seen here, he's taking his pills. And with his mask, of course, this was just prior to taking the pills, to show that we are implementing during COVID-19, which was a learning experience for us implementing during a pandemic. But also, I wanted to flag that this team is well led by Dr. Risa Niles, who's here, and Dr. Anastasia Sampson, who's supporting her. And of course, we had some other doctors, Dr. Moses, Dr. Hercules, who were over the program before. Partners are so essential. We've worked closely with PAU, the country office, with the regional office, also with our CDC collaborators, and of course, partners like Fund and USAID, and many others that are further afield, like Brewer Institute in Canada. So we want to thank them all and say that without them, it would not have been possible. And we look forward to being the
free of filaria in the future. Thank you. Thank you very much, Dr. Cox, for this very good presentation and for telling us all about all the multiple interventions and commitments that Guyana did and that is leading its way towards elimination, and also all the other interventions related to community mobilization and communication that were necessary for reaching this stage in the elimination process. Please stay on because we have some questions for you at the discussions part at the end of these presentations. And I would like to invite now, quisiera invitar ahora a la doctora Julia Ríos, que es la directora de la Estrategia de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud del Perú, a hacer una presentación sobre algunos aspectos importantes en el manejo de esta enfermedad en un país de alta carga en nuestra región. Doctora Julia Ríos, por favor. Me parece que la doctora Ríos no está conectada todavía. Pero perdón. sí, la doctora Ríos no está en la sala, no se encuentra en la sala. Estamos tratando de contactarlas para pasarle los links correspondientes. Perfecto. Entonces, sí veo que la doctora Ana Cristina Ferreira está conectada. La doctora Ana Cristina Ferreira es directora de vigilancia de ITS y VIH y hepatitis en Brasil. Y va a presentar la estrategia utilizada para VIH y particularmente la PrEP en Brasil en el tiempo de la pandemia. Doctora Ferreira, bienvenida. Le agradecemos que pueda hacernos su presentación. Muchas gracias. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite para que, em nome do Dr. Gerson, o diretor do departamento e de todo o DCCI e Ministério da Saúde do Brasil, eu vou compartilhar minha tela para poder fazer minha apresentação. Agradecer ao PS e ao MS pelo convite. Dr. Jarbas também. Um pouquinho. Estou só procurando aqui. Doutora, primeiro, antes de você começar, eu queria, por favor, pedir se você pode ajustar um pouquinho o seu volume, um pouquinho mais alto, tá bem? Obrigado. Assim está melhor? Muito melhor. Muito obrigado, doutora. Que bom. Nada. Eu vou fazer a apresentação em português, apesar dos slides estarem em espanhol. Vou falar um pouco, né, sobre a recuperação das pessoas em profilaxia pré-exposição ao HIV, ao nível prévio ao da pandemia, utilizando enfoques inovadores para o segmento e provas. Eu falo em nome do Ministério
Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. No Brasil, o Sistema Único de Saúde indica a PrEP na combinação do tenofovir com emtricitabina em uma dose fixa combinado em um comprimido uma vez por dia de uso contínuo. Aqui eu coloquei uma linha do tempo, né, que mostra um pouco como foi o processo da implementação da PrEP no Brasil. Assim como em outras palestras que vimos hoje, né, tivemos uma fase inicial que coincidiu com o momento em que a pandemia chegou, que começou a implementação da PrEP no Brasil, começou em janeiro de 2018. Antes elas eram pesquisas apenas, né, após isso ela foi implementada a nível nacional. Só que essa implementação, ela se iniciou em serviços especializados, prescritores especialistas, esses prescritores eram registrados, os medicamentos, eles eram fornecidos em centros especializados, e os serviços de logística também eram mais centralizados. Isso para que a gente pudesse fazer uma monitorização dos dados, entender como que a PrEP se comportaria na implementação, e por isso tínhamos fichas com vários detalhes sobre essa estratégia e através delas pudemos fazer uma avaliação da estratégia dos usuários. Essa implementação, ela tinha uma previsão de um pouco mais de 2 anos. Nesse período, em março de 2020, chegou a pandemia. Eu vou mostrar um pouco dos dados do que aconteceu com a pandemia, mas basicamente nós tivemos um esvaziamento dos serviços, um pouco de dificuldade de acesso de novos usuários. E então, logo que em julho de 2020 foi retomado o acesso à PrEP nos serviços, né, depois do impacto inicial da pandemia, e no primeiro semestre de julho de 2021 foi feito o plano de expansão que se iniciou principalmente em julho, em que foram feitas várias estratégias conjuntas. Essas estratégias, elas compuseram uma simplificação das fichas de registros de assistência, a possibilidade de prescrições por médicos generalistas, enfermeiros e farmacêuticos, gradativamente, a ampliação da PrEP na atenção primária de saúde, a ampliação da entrega da PrEP também pelo setor privado, a ampliação de unidades que poderiam dispensar, aqui a gente está falando em uma dispensação de medicação pelo Sistema Único de Saúde, né, para os usuários, então, sem pagamento. Associado a isso, foi feita uma estratégia ampla de capacitação para que todos esses novos profissionais prescritores e dispensadores pudessem fazer isso de uma forma adequada. E a prescrição ela era feita sem necessidade de um registro prévio, de uma autorização prévia, apenas a pessoa capacitada já poderia fazer. E a gente fez um monitoramento de dados muito mais dirigido para conseguir entender, já numa fase de expansão, como isso se dava, sem tantos detalhes. Atualizamos o protocolo, né, de PrEP e também já estamos fazendo uma avaliação dessa estratégia dos usuários a partir de julho. Então, aqui a gente vê os gráficos. Esse gráfico é um gráfico de novos usuários, de 2018 a 2022. Então, a gente observa que a gente teve, com a chegada do Covid, realmente teve uma queda dos novos usuários, que conseguiu se restabelecer. E após a estratégia de ampliação, a gente conseguiu subir bastante o número de novos usuários em PrEP. Então, essas estratégias, elas têm se mostrado muito efetivas, né, nessa recuperação de usuários, novos usuários. Aqui falando dos números de usuários gerais, né, que seriam aqueles que pelo menos pegaram e não descontinuaram, né, começaram pelo menos uma vez e não descontinuaram a PrEP. A gente acredita que isso tem a ver com algumas estratégias que foram feitas na pandemia. Então,
Antes, os remédios eles eram fornecidos por um período inferior de tempo, então foi ampliado o tempo que os usuários podiam usar, então a validade das receitas foi ampliada. Também foi feita a possibilidade do atendimento por telemedicina, foram adaptados formulários para isso e também permitido pelas farmácias que isso fosse feito, e a testagem de HIV foi feita a possibilidade do uso de autotestes, o que também facilitava nessa estratégia pela telemedicina. Então, com isso, a gente conseguiu não ter tanto impacto da COVID nos pacientes que já estavam em uso de PrEP, e com o aumento dos novos usuários, a gente tem, com a fase de expansão, percebido que também a gente tem aumentado bastante os novos usuários. Os novos não, o total de usuários. Aqui a gente observa sobre os serviços. Então, no Brasil, a PrEP ela é fornecida pelo Sistema Único de Saúde e existem alguns serviços em que esta PrEP pode ser dispensada. Então, junto com a expansão da PrEP, quando a gente teve o COVID, a gente percebeu que algumas unidades de serviços dispensadores deixaram de fornecer, mas logo isso retomou. E com a estratégia da expansão, a gente conseguiu ampliar muito o número de serviços em PrEP. Então, atualmente, nós temos 473 serviços no Brasil que pelo menos tiveram uma dispensação desde janeiro de 2018, sendo que no último ano, 471 fizeram, ou seja, a gente conseguiu manter o mesmo número de... não temos perdas, né, pelo menos, né, no último ano. Então, e ampliamos. Aqui a gente fala um pouco da descontinuação, que é uma preocupação grande, né, que isso acontece no mundo inteiro. Então, a gente tem 57% das pessoas que iniciaram a profilaxia que estavam em PrEP, né, em dezembro de 2021, tá? E a gente teve 43% das pessoas que descontinuaram essa profilaxia. Esse aqui é o painel do PrEP, então nós temos uma plataforma em que é possível acessar os números, né, relacionados a essa estratégia. Esse painel ele é acessível por qualquer pessoa e qualquer profissional. Neste painel, os dados, né, eles são divulgados e a gente consegue saber a abrangência, em qual estado que nós somos. O Brasil é um país muito grande, né? A gente consegue saber o número de dispensações, tanto do Brasil quanto por região, e também a evolução das dispensações. Então, aqui a gente vê como a gente cresceu, né, em dispensação desde 2018, a gente tem um número crescente. Em 2021 foram 105 mil, em 2022 temos já 49 mil, porque ainda não terminou o ano. E atualmente nós temos 39.223 usuários em uso de PrEP. A gente cresceu bastante nos últimos meses. Dentre as estratégias, a gente fez uma atualização das recomendações. Então, a gente expandiu a possibilidade de uso da PrEP, além das pessoas que seriam consideradas populações chaves, para pessoas que fossem sexualmente ativas e que tivessem um contexto de risco alto, maior risco de adquirir a infecção. Então, isso foi alinhado com a recomendação da OMS. Também com a mudança da bula do Truvada, que é um dos medicamentos que a gente usa para fazer essa prevenção, a gente também ampliou isso para os adolescentes, que hoje são a população com maior incidência, né, de HIV. Então, é uma população em que a gente precisa agir. E também tentando diminuir o tempo em que a pessoa começa a usar a profilaxia para exposição e já pode ser protegido, a gente iniciou a dose de ataque com 2 comprimidos por dia, para depois fazer uma pastilha diária. Então, esse é um protocolo que ainda está em atualização na Conitec, que é uma central que faz essas avaliações, mas fizemos algumas estratégias inovadoras nele, né? A prescrição da PrEP na atenção primária, ela tem sido muito importante. Ela aconteceu desde setembro do ano passado, e ela, em todo o país, né, ela começou em alguns estados e depois se ampliou para todo o país.
e ela consegue já garantir assistência num território grande, ela consegue atingir populações mais vulneráveis, e isso já tem se percebido no monitoramento dos dados que a gente tem visto. Aqui é a prescrição de PrEP por enfermeiros, né? Aqui é um mapa de calor que mostra quanto isso tem sido feito no Brasil. Também, então a gente amplia, né, essa estratégia, ela começou um pouco antes, desde agosto de 2019, mas antes era nos serviços mais especializados e hoje também acontece nas APS. E prescrições por farmacêuticos também. Por fim, a possibilidade de prescrições por PrEP na saúde suplementar, como eu falei, né, que seria o serviço privado. Aqui a gente tem hoje já 13% das prescrições acontecem nisso, então a gente teve todo esse crescimento desde julho para cá, no Brasil, de 1% para 13%, isso faz com que mais pessoas possam ter acesso à PrEP. E aí, as capacitações, né? A gente ampliou, fizemos webinars de treinamento, né? Tanto da PEP quanto da PrEP. Fizemos ações, né, de comunicação com o público, com populações chaves, para poder conseguir atingir melhor isso. Então, eu agradeço, essas foram as nossas ações para conseguir retomar a prescrição de PrEP em relação a antes da pandemia. Muito obrigada. Muito obrigado, doctora Ferreira. Muchas gracias por su presentación. Y ya hay varias preguntas para usted también, así que le pido por favor quedarse en el webinario. Le daríamos entonces la bienvenida a la doctora Julia Ríos de la Estrategia de Prevención y Control de Tuberculosis del Perú para que nos haga su presentación. Doctora Ríos, buenos días y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto estar con ustedes. En este momento voy a pasar a presentarles, a darles la presentación que hemos preparado para este evento. Un minutito, por favor. No sé si lo ven. Quisiera que me confirmen si lo están viendo. Todavía no, doctora Ríos, todavía no. Vemos su inbox. No está abierto la PowerPoint. Yo lo tengo acá, pero no sé qué está sucediendo, que no puedo entrar. Parece como que solo estuviera, todavía no está abierto en la pantalla. ¿Ahora sí? Ahí Ahora sí, estamos. doctora. Gracias. Solo habría que poner en modo presentación abajo a la derecha. Ahí mismo. Gracias. Bueno, buenos días. En esta oportunidad le voy a presentar algunas novedades que hemos trabajado en el Perú con respecto a tuberculosis, siendo uno de los países de más cargas de la región de las Américas. Como ustedes saben, el Perú es el segundo país después de Brasil referente a la notificación de casos anuales de tuberculosis en todas sus formas, y nos encontramos entre los 30 países que notificamos más de 1000 casos al año de tuberculosis MDR y IRR. En esta oportunidad le voy a mostrar varias intervenciones que estamos realizando en base a la estrategia fin de la TB y sus 3 pilares, en busca de llegar a los objetivos de desarrollo sostenible, específicamente al de poner fin a la epidemia de tuberculosis en nuestro país y en la región. El problema de la epidemia de COVID trajo retrasó todas las avances que habíamos tenido hasta el año 2019, y alineados a lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud,
Nos estamos dedicando básicamente a lo que es la detección de casos de TB y su tratamiento, tratando de llegar a los niveles que tuvimos en el año 2019. Básicamente, en primer lugar, les quiero mostrar lo referente a nuestro fortalecimiento de nuestro sistema de información, que a nosotros nos parece fundamental para poder tomar decisiones adecuadas con respecto a tuberculosis. Para este año tenemos una versión 2 del sistema de información gerencial en TB. Este es un sistema de registro nominal con georreferenciación, y que aparte ahora de tener un registro de casos de TB notificados, nos estamos yendo un poquito atrás con referencia a también medir lo que es la captación de sintomáticos respiratorios. Lo importante de este sistema es que es un sistema fuente a nivel nacional y en el que participan todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas y Seguro Social. Esto ha sido muy importante para nosotros porque nos ha permitido no solamente graficar las regiones por tasa de incidencia, sino también por otro tipo de indicadores. A la fecha tenemos una nueva enfoque de riesgo de las regiones del país, que son 23, en base a 5 indicadores epidemiológicos y 9 operacionales, que nos da una visión mucho más integral, no solamente de la carga de enfermedad en la región, sino también de la respuesta que tienen, ¿no? Con respecto a las intervenciones de prevención y control de tuberculosis. También me permite mapear cuáles son las regiones de mayor carga de resistencia a rifampicina y MDR y XDR y poder plantear así nuestras intervenciones. A la vez nos ha permitido también determinar dónde van los equipos de diagnóstico molecular, que a la fecha tenemos 37 a nivel nacional y estamos ahorita en este año con el ingreso de 11 por parte del Fondo Mundial y 2 por OPS de 10 colores, que nos van a permitir ampliar nuestra rapidez en el diagnóstico de tuberculosis XDR y resistencia a isoniazida. A la vez, el país todavía no tiene como algoritmo diagnóstico inicial el uso de la prueba molecular, pero cada vez estamos ampliando más los grupos poblacionales priorizados y esperemos que cuando tengamos ya todas las regiones con equipos podamos cambiar este algoritmo, ¿no? La segunda intervención importante en el país viene a ser nuestro plan de disminución de detección de casos de TB a través de radiografía de tórax y prueba molecular de expert, que la comenzamos a llevar desde el año 2020 y que ha tenido un gran impacto y son altamente eficaces. En este momento, desde septiembre del 2020 hasta este año, solamente teníamos un equipo que lo llevábamos por todas las regiones del país. Actualmente, con el apoyo del Fondo Mundial, tenemos 11 equipos de rayos X con su software y con equipos interdisciplinarios que están comenzando a realizar esta detección de casos y que pensamos que con esto vamos a mejorar mucho la detección a nivel de todo el país. Y a partir de julio del 2022 entran 5 equipos más. A la par, como población vulnerable, venimos realizando esta misma intervención en los trabajadores de salud. La intervención también sigue el mismo flujo, lo único que con ellos comenzamos con la determinación de TB latente a través de PPD. Este viene a ser el algoritmo que venimos trabajando en el país con respecto a estas campañas de detección en la cual el contacto TB, el trabajador de salud, la persona con comorbilidad, pasa el tamizaje radiológico de acuerdo al software CAD4TV, determinamos si requiere una prueba molecular, es evaluado por el médico y podemos así iniciar tratamiento o no. Los que no tienen un score adecuado igual pasan por el médico y en este momento estamos indicando terapia preventiva. Otra intervención importante para nosotros es el plan de implementación de detección de casos de TB en puntos COVID. Tenemos a la fecha ya 21 de estos casos. Preparamos una directiva sanitaria en la cual teníamos una cartilla de factores y grupos de riesgo para tuberculosis que se están implementando en los puntos COVID de atención a nivel nacional, en el cual la persona acude con síntomas respiratorios y si tiene un solo factor de riesgo para tuberculosis, aparte de todo el protocolo para COVID, estamos haciéndole prueba molecular con expert. Y esto ha sido muy importante para nuestro país.
Aparte de esto, seguimos fortaleciendo el diagnóstico de TB en niños y adolescentes. En este año hemos acondicionado 14 salas de aspirado gástrico y esputo inducido para poder tener un diagnóstico precoz en esta población a nivel de varias regiones del país. Y tenemos 3 hospitales nacionales en los cuales se han creado unidades especializadas de TB para niños y adolescentes con broncofibroscopios pediátricos y salas de hospitalización. Todo esto en el marco del trabajo que venimos realizando desde el año 2018 con nuestro comité de expertos de la Red Peruana de Tuberculosis Pediátrica. Un aspecto importante que también venimos trabajando como país es lo referente a salud mental de las personas afectadas por tuberculosis, con una experiencia anterior que se tuvo desde antes de la pandemia y durante la pandemia en Lima Norte, una región con bastantes casos de TB, y en base a los resultados que han tenido con esta intervención, que han disminuido mucho sus perdidos en seguimiento para TB resistente y TB-MDR, y tenemos resultados de encuesta de satisfacción de usuarios muy alta con estas intervenciones, hemos venido trabajando con la Dirección de Salud Mental y ya tenemos listo un documento técnico, orientaciones técnicas para el cuidado integral de la salud mental de las personas afectadas por tuberculosis, en base a una ley de tuberculosis de salud mental en el país, y contando con 57 centros de salud mental comunitarios, en el cual en este documento estamos delimitando los procesos para el trabajo conjunto con los servicios de TB y poder ofrecer este servicio a las personas afectadas por TB en el país. Por otro lado, una cosa importante para nosotros ha sido la implementación a partir de febrero de este año de nuestro app móvil que le estamos llamando Dots Line, dirigido a las personas afectadas por TB con TB sensible. Es un dispositivo que se baja del App Store, es un app. El paciente usa el teléfono inteligente y la aplicación móvil. Lo que ustedes están viendo a la derecha es lo que ve la persona en su aplicativo y va marcando las medicinas que va tomando una por una y va grabando el video. Este video se envían automáticamente y se cargan en el servidor del Ministerio de Salud, y el responsable de la atención de cada establecimiento de salud visualiza los videos a través de nuestro sistema de información gerencial, verificando que las dosis sean ingeridas adecuadamente. Esto ha sido un paso más a raíz de que después de la pandemia tuvimos que acomodarnos a lo que era el DOTS con soporte familiar, y se estaba verificando estas tomas a través de videollamadas, pero ahora tenemos este app que ya está ahorita implementado en varias regiones del país y que con este piloto estamos mejorando, ¿no?, la implementación. Otro trabajo que venimos realizando en el país que nos parece muy importante es el trabajo con sociedad civil. Esto sí enfocado en la estrategia Engage TV de la Organización Mundial de la Salud. Hemos avanzado muchos pasos dentro de este enfoque Engage TV, desde el análisis de la situación, capacitación y apoyo a las organizaciones afectadas por TB, y ahorita nos encontramos en el proceso de seguimiento y evaluación, y tenemos ya desde julio del 2022 organizaciones de sociedad civil que vienen reportando los indicadores con referencia al trabajo que vienen realizando en comunidad en apoyo al Programa Nacional de TB, y esperemos que esto se siga fortaleciendo. Otra intervención también importante que estamos llevando a cabo es la actualización de la norma técnica de TB, que se encuentra ya en el proceso final de aprobación, en el cual estamos ingresando nuevos medicamentos para terapia preventiva como rifampicina, y lo que es el esquema para contactos de TB-MDR, todos estos últimos esquemas con DOTS supervisado en comunidad, que lo estamos realizando, y con el apoyo va a comenzar en julio del 2022 de las organizaciones de afectados por TB. Otro cambio importante en la norma técnica viene a ser la implementación del esquema oral prolongado y el esquema oral acortado para tuberculosis MDR y RR en el país, basados en los buenos resultados que hemos tenido con estos esquemas en lo que es tratamiento de TB-XDR y pre-XDR, con tasas de éxito de 85% en el país, y con un enfoque de acuerdo al primer pilar de la estrategia de tuberculosis,
de la estrategia fin a la TB de atención integral del paciente XDR, que no solamente se basa en dar un esquema adecuado, sino con un enfoque multidisciplinario y con capacitación a la familia que nos ha dado estos buenos resultados. Otro aspecto que también venimos trabajando, alineados al tercer pilar de la estrategia fin a la TB, viene a ser nuestra red nacional de investigación. Actualmente nos encontramos ya en el proceso de identificación de prioridades nacionales de investigación en TB 22-25, ya que nuestras prioridades anteriores, según nuestra resolución ministerial del 2018, acabaron en el año 2021 y ahorita ya nos encontramos en la tercera fase de identificación de estas prioridades por la red. Finalmente, estamos trabajando un plan de fortalecimiento de competencias de TB al personal de salud, en el cual con la Escuela Nacional de Salud Pública del país no solamente se trata de cursos diversos, sino de un programa de formación laboral en prevención y control de TB, con una formación base que actualmente se está llevando con el primer grupo, en base al cual, de acuerdo a la profesión de los trabajadores de salud, van a poder hacer menciones especiales en tuberculosis para enfermeras, médicos, laboratoristas y técnicos de enfermería, que siempre son muy importantes en las estrategias que planteamos como para tuberculosis. Todo esto que les he mostrado, basado en un plan comunicacional importante, de acuerdo a las estrategias que estamos implementando este año. En nuestro lema como país ha sido Familia Libre de Tuberculosis, ya que todas las acciones en referencia a lo que es las campañas de atención de TB en población vulnerable, está dirigida sobre todo a los contactos y la implementación de estos screening con radiografía digital y software CAT4TV, de acuerdo a lo también recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, podemos llegar a algunas conclusiones. Un sistema de información en TB veraz e integrado permite la identificación de riesgos poblacionales y priorizar e implementar estrategias en el país. El tamizaje a través de la radiología digital y el uso de software como el CAT4TV, conjuntamente con el tamizaje molecular, son actividades altamente eficaces para dirigir a poblaciones vulnerables. Es importante la implementación de tamizaje de TB en puntos COVID. Eso requirió realmente una fuerte abogacía ante las autoridades del país, ya que todo el mundo se puso en modo COVID y estábamos dejando de lado que, sobre todo en países de alta carga, las personas con sintomatología respiratoria también podían tener TB. Es importante fortalecer el diagnóstico de TB en niños porque requieren una mirada especializada y diferente. El enfoque de salud mental para el abordaje integral de las personas afectadas por TB es fundamental y debe ser complementario al trabajo biomédico, y en eso estamos trabajando. La pandemia COVID obligó a implementar nuevas estrategias de supervisión de tratamiento, y la implementación de un lab de TB a través del celular nos parece una buena alternativa para una mayor adherencia y regularidad al tratamiento de tuberculosos. La estrategia Engage TV nos permite evidenciar el trabajo colaborativo de la sociedad civil con los programas nacionales. Nos parece importante esta mirada, ya que evidencia el trabajo que se realiza en comunidad, que muchas veces no lo podíamos evidenciar con indicadores y con estandarización de criterios. Es prioritario para el país la aprobación de la nueva normativa, donde estamos ingresando estos nuevos esquemas para TB preventiva y TB recuperativa, sobre todo los esquemas orales para TB-MDR, y es prioritario para el país seguir fortaleciendo nuestra red nacional de investigación en TB con nuestras prioridades de investigación, continuar con este programa de especialización en tuberculosis para las diferentes profesionales del equipo de salud en tuberculosis, y todo esto siempre tiene que estar acompañado de un adecuado plan comunicacional que permita la promoción de medidas preventivas y el diagnóstico temprano en la comunidad para cortar la cadena de transmisión de TB en nuestra población. Bueno, agradecerles por la invitación y estoy aquí para las preguntas que consideren necesarias. Gracias. Muchas gracias, doctora Ríos, por presentarnos su decálogo hacia el fin de la tuberculosis, y
Le agradecemos por su presentación y por quedarse para responder a cualquier pregunta que hay. Le quería pedir al doctor Barbosa si tendría algunas reflexiones sobre estas presentaciones, doctor. Não, graças, Rubem. E primeiro gostaria de felicitar. Eu creio que são três experiências distintas. Eu creio que, pero tiene todas como erro comum, né? First, I'd like to recognize the Guyana commitment for the elimination, and the very important thing that they are not only using, they provide a very accurate mapping of the situation, and this is very important. As we know, when the diseases are close to elimination, they are kind of concentrated. So when we are talking about how to reach out people that are being left behind, we need to know exactly the villages, the communities, the neighborhoods that you need to reach out. So I think that this is very important. Second, to adapt. I think that it's very interesting to see that even a very successful program can be improved when you are using new tools and new strategies that are already available. A experiência do Brasil, né, parabenizar também essa expansão da estratégia PrEP, que é extremamente importante, né? Eu, particularmente, creio que ampliar rapidamente a estratégia PrEP para que os grupos prioritários, os grupos de alta transmissão de HIV possam ter acesso a essa estratégia vai ser fundamental se nós queremos alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável. E a experiência do Brasil de incorporar atenção primária, de incorporar enfermagem na prescrição, também me chama muita atenção de maneira muito positiva. E por último, também a experiência de Peru com tuberculose, que me parece muito importante, essa vária utilização de, por exemplo, a hora del teléfono celular para DOTS, né, que además de ser eu creio que uma vantagem que se utilizar uma plataforma que hoje está muito disponível, também é eliminar uma barreira, né? A presença física de las personas em uma unidade de saúde é uma barreira. Muitas vezes, exigir que a pessoa venga à unidade de saúde tem custo de transporte, tem custo de deixar de trabalhar durante algumas horas para uma família pobre que vive da economia informal. Então, ter essa que outros países também já estão utilizando, muito excelente. E o tema da saúde mental, que muita gente não está preocupada como encontrar oportunidades de identificar pessoas que as estratégias tradicionais não estão encontrando. Então, isso também me parece exemplo muito importante, assim como utilizar os pontos para detecção de COVID para também detectar TB em país que tem uma prevalência tão elevada. Sem dúvida que é muito importante ver como aproveitar todas as oportunidades e buscar encontrá-los que não estão alcançando, não são alcançados por as estratégias tradicionais. Eu creio que essas, em as três experiências, exatamente esse tipo de como cambiar, como inovar, como adaptar para efetivamente encontrar os grupos que se estão quedando por detrás. Então, felicitações, e aí vejo que há muitas perguntas no chat que quizás vão a brindar outras oportunidades para os três apresentadores comentarem alguns detalhes que podem ser muito provechosos para outros países também. Gracias. Muchas gracias, Dr. Barbosa. There is a question for Dr. Cox in the chat, asking if you had a centralized network of informants at the ministry level, and also if you had resources to go to the field to locate the persons affected, and if you use geolocalization. Yes,
Thanks so much for those questions, very important. I just wanted to say that in any resource limited setting, it's important for us, sorry, can you hear me? Okay, good. Yeah, it seems the difference froze. Yeah, it's important for us to see how we can be resourceful and integrate our efforts. And recently we've been exposed to something called campaign integration. And I make that point because Guyana has been working with other programs within the Ministry of Health and across Guyana to see how best we can couple our efforts, understanding that resources are never going to be unlimited. So having said that, the team works closely with the Maternal and Child Health Department. I would have shown the hierarchy of staff required to implement in the field across the geography. And that would include from the very pill distributors to field officers, supervisors, etc. And for that, we can't count on persons coming from within the program exactly, because it's a very broad HR effort, and therefore not even within the ministry solely. So what we do is, for example, the national program would call on the maternal child health program to make available some of their personnel whenever we're going to be having MD, etc. And they would work with us to ensure that that can happen. Additionally, we also couple a health staff with somebody from the very community, and that's part of the community mobilization effort and getting the buy-in. When we can train them over the period of 2 days, build their capacity to answer some basic questions, and also have them working with the healthcare worker, that allows them to buy into the initiative and help us to implement very well. So this to say that in terms of the work being done, we count a lot on integrating our efforts and ensuring that we couple it with ongoing efforts in other places, and that comes from a lot of planning and also a lot of engagement across different sectors. Having said that, in terms of how the network and how we kind of manage persons being in the field, etc., it's very exhaustive and it takes a lot of time to build. I must say that we benefited from lots of strong support from PAU and a lot of persons that would have had experiences in other settings, and they shared with us, and we've managed to mobilize this. But it's a very robust network where we have persons calling and informing and doing these tally sheets, sending them in, then it has to be entered and the report generated in the evening and disseminated so that we can follow how we're progressing. So that's no easy work. And again, especially in a setting where resources are limited, but it calls for concerted effort and the commitment rather to eliminating the disease. And once that happens, once there's the willingness, then persons will find ways of circumventing any potential challenges. Thank you. Thank you, Dr. Cox, and congratulations for very well done work. I hope you soon reach elimination. Hay una pregunta ahora para la doctora Ferreira en Brasil. Varias preguntas. Una de las preguntas es si han podido investigar las causas de descontinuación de PrEP. Otra pregunta en cuanto a cómo ha impactado la estrategia de PrEP, si tienen ya algunos indicadores de incidencia. Y luego la tercera, cómo analizan a los usuarios de PrEP versus usuarios sin diagnóstico positivo y las estrategias que usan para captar usuarios de PrEP. Quizá hay alguna red de registro de usuarios. Doctora Ferreira, si pudiera comentar lo que le están preguntando. Muchas gracias. Sim. As causas de descontinuação, a gente não tem. A gente tem um estudo que foi feito num período semelhante. Esse estudo fez essa avaliação, mas não temos do nível nacional, né? As causas de descontinuação no Brasil, elas são muito semelhantes às causas de descontinuação no resto do mundo, não mudam muito, né? Os usuários cansam, a gente tem, algumas vezes, algumas populações mais vulneráveis têm dificuldade de retornar ao serviço, temos a questão de, às vezes, não se enxergar mais numa situação de risco, são muito parecidas com os que a gente vê no resto do mundo. Sobre
a população, o impacto, né, da estratégia de PrEP, a gente teve uma avaliação disso em um estado, né, e realmente houve uma redução da incidência, mas isso não temos para o Brasil. O que nós temos são indicadores de perfis populacionais. Quais são os perfis populacionais que a gente tem atingido? Então, a gente ainda tem, principalmente na fase de implementação, enquanto estava em serviços especializados, a PrEP, ela atingia principalmente uma população com maior escolaridade, branca e com maior poder aquisitivo, então a gente tinha dificuldade de acessar a população mais vulnerável. A gente tem percebido já nos dados atuais uma melhoria, né? A gente está conseguindo, com a PrEP na APS, por profissionais gerais, enfermeiros, a gente tem conseguido atingir a população mais vulnerável, mais negros. A gente tem uma dificuldade em relação a jovens, né, que é uma das nossas maiores incidências, então a gente tem algumas estratégias específicas que têm sido feitas para eles, inclusive mais em estudos pilotos, com estratégias inovadoras, de formas de comunicação diferentes, de tentar, né, conseguir acessar esses usuários. E essas estratégias, em especial com pares, né, ela tem sido utilizada também na rede. Isso é uma estratégia que tem muito sucesso, inclusive com os adolescentes. E aí tinha uma pergunta sobre como analisar usuários em PrEP versus usuários sem diagnóstico positivo. Eu não consegui entender essa pergunta, na verdade. Mas a gente faz uma testagem, né? A gente basicamente, a PrEP, ela é vinculada à testagem e avaliação de risco. Então, uma pessoa que testa negativo e ela tem uma avaliação de risco com indicação, a indicação é que ela inicie PrEP, se ela não tiver indicação de PEP, o mais rápido possível. E essa é uma estratégia. Além disso, existem estratégias específicas para algumas populações em algumas unidades para tentar oferecer a PrEP, e aí junto dela vem a testagem ao início. Então, a testagem ela é feita no início e durante a PrEP. Não sei se era essa a pergunta, fiquei com um pouco de dúvida nessa última. El doctor Arana está ahí, no quisiera hacer, no sé si pueden hacer la pregunta directamente, creo que no por no estar como panelistas, pero bueno, creo que es un buen intento y me imagino que la autoprueba también se utilizó para hacer seguimiento de PrEP, como usted indicou. Isso é uma discussão, né, grande que a gente tem tido. Na época da pandemia, isso foi mais usado, a gente usava o autoteste de sangue. Agora nós temos o autoteste de saliva, então a gente colocou como uma condição mais excepcional ainda para quando não é possível fazer o outro. Então, se a pessoa tem o acesso ao teste de sangue, que a gente não tem agora como autoteste nesse momento, aí a gente prefere o de sangue, mas se não, é autorizado, o profissional avalia a condição daquela pessoa de fazer o autoteste, entender e fazer esse segmento para poder fazer por telemedicina, por exemplo, e aí ele pode usar também. A gente permitiu, essa é uma discussão grande, né, atualmente. Muchas gracias, doctora Ferreira. Eu que agradeço. Muito obrigada. Ahora hay algunas preguntas para la doctora Julia Ríos del Perú. Básicamente hay una pregunta sobre aspectos de geolocalización que hace el doctor Arana, también para tuberculosis, creo porque estaba justo después de su presentación. Y luego, si hay investigaciones hechas en relación a TB en COVID, entiendo, hecha por una persona de Nepal. Doctora Ríos, por favor. Sí. Bueno, con referencia a la georreferenciación, esto es parte de una de las bondades de nuestro sistema de información que comenzó a trabajarse desde 2015, en el 2018 ya es una fuente de información oficial en el país, y como tenemos, ingresan directamente de los establecimientos de salud, tenemos aproximadamente 9.500 establecimientos entre el Ministerio de Salud y todas las Fuerzas Armadas y policiales y penales. Esto nos permite
y también está interrelacionado con nuestro sistema de identificación de nuestro documento nacional de identidad. Permite referenciar la dirección de la persona afectada por tuberculosis y así cada uno de los establecimientos poder identificar dónde vive el paciente, visitarlo y también a nivel macro poder identificar cuáles son los hotspots en referencia a lo que es tuberculosis en el país. Esto se ha seguido manteniendo, lo único que ahora no solamente vamos a poder también georreferenciar a nuestros pacientes, sino también a los que son sintomáticos respiratorios en esta segunda versión del sistema de información. Con referencia a... ¿Cuál era la segunda pregunta que ya... Disculpa, Esther. Julia, la segunda pregunta es que si hay alguna investigación hecha sobre la relación de TB y COVID, dicen países de ingresos bajos, pero... Sí, hemos hecho, nosotros tenemos, a raíz del sistema de información, tenemos una sala situacional que en nuestra página web siempre está actualizada con referencia a los casos de TB activa y COVID, y la Universidad Peruana Cayetano Heredia, un grupo de investigadores, ha hecho una investigación que, si no me equivoco, lo han está en la revista Plus One. Y también hay otro grupo también de investigadores también de Cayetano que han hecho ya un par de análisis de toda esta información que tenemos como sistema de información gerencial. Lo que podemos decir es de que en realidad no ha habido tantísimos casos como esperábamos de tuberculosis y COVID en el país. Durante toda la pandemia hemos tenido aproximadamente 600 casos. Para los 26.000 casos que tenemos al año no es mucho, y la tasa de letalidad ha sido mucho menor que la tasa de letalidad general en el país, ¿no? Muchas gracias, doctora Ríos, muy amable. Gary, te regreso o no sé si el doctor Jarvas quiere hacer alguna otra intervención. Não, Rubem, eu creio que é sempre muito importante escutar de los países o que estão fazendo e me quedei muito feliz de ver como se estão adaptando, como se estão incorporando novas estratégias. Eu creio que exatamente esse é o espírito desse webinar. Invitar os países que possam compartilhar, né, os resultados que estão alcançando. E aqui tivemos 3 excelentes experiências, né, lá de Guiana, lá de Brasil e lá de Peru. E em todas eu creio que temos como alguns erros, né, alto compromisso político do país, em caso de Guiana com a eliminação de la filarias linfáticas. E no caso de Brasil, com a redução importante do VIH, e no caso de Peru, com a tuberculose. Então, há esse compromisso, há uma utilização muito intensa de informação, né? Eu creio que isso de ter a relocalização, tanto que tivemos no caso de Guiana, e no caso de Peru também, e em Brasil, a análise de dados por estados, ou seja, isso dá muito mais informações para onde estão os grupos populacionais, as comunidades que se necessita atingir. E terceiro erro que é isso, de buscar quais são as estratégias novedosas que se podem implementar e fazer a adaptação à realidade do país, né? Porque muitas vezes há, por la conformação do sistema de saúde, por la característica que tem no país, essa necessidade de adaptar e de cambiar e incluindo novas intervenções, eu creio que é efetivamente a grande clave para o sucesso dessas intervenções. Não creio que utilizar paquete aí cerrado que não se evalua, que não tem a flexibilidade de adaptar-se, vai ter êxito. Por isso, felicito muito as 3
apresentações, e exatamente isso que eu creio que temos a que buscar cada vez mais, né? Esse tipo de compromisso de utilização de todas as tecnologias disponíveis e a capacidade de adaptar-se para que se pueda efetivamente promover de maneira equitativa o acesso a essas intervenções. Muitas gracias. Gracias, doctor Barbosa. Gary. No, muchísimas gracias. Yo creo que fueron dos paneles muy interesantes. Agradecer a todos que estuvieron aquí. Y sí, vamos a hacer la grabación, lo estamos haciendo en los 3 idiomas, lo van a poder encontrar en YouTube. Entonces, si lo han perdido o si lo quieren enviar a otras personas, también eso va a estar. También en vivo estamos transmitiendo en YouTube por los que no pueden directamente ir al webinar. Y obviamente les esperamos todos mañana nuevamente. A las 9 de la mañana tenemos 2 sesiones mañana muy interesantes, uno sobre mortalidad materna y mortalidad de menores de 5 años, ¿no? el ODS 3.1 y 3.2, y también vamos a hablar mañana de la importancia de la atención primaria de la salud, como dijo el doctor Barbosa, es realmente la base, ¿no? de todo ese trabajo, y vamos a ver ahí también algunas experiencias innovadoras que pueden ser de mucho interés para toda la región. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos, y terminamos un poco temprano, pero bueno, pueden tomar un café, y porque todos estamos todo el día en nuestras reuniones para nuestra salud mental. Muchísimas gracias a todos, excelente sesión, y eso es lo importante de aprender un país del otro, y creo que es lo más importante que haya. Muchas gracias, y doctor Barbosa, ¿quiere cerrar? Gracias, Jerry. Solo reforçar também a invitação para amanhã, às 9, que aí vamos a ter outros 2 paneles com uma participação também de países que vão compartilhar sua experiência. Muchas gracias. Hasta mañana.